Koni musolaka utabi ko keme sarala ki ba soro bi shegi. Nyangata ni kololo sera oma kada ambe domina kobi. Ni dona na fara doka. Jiya seleke nani erebe kono nga kerengere ala anga faso maliba kono. Ba samba don finye bana mina wulila. Na ndo kwa mko murafaga. Coronavirus bana amba don alema toto kolokolola. Farisego degun kofe. Degun chama na nase alamadeuma. Kerengere ala ko musola kawo. Kunu kumenyena jedola. Jiye seleke nani ton nyema ka no ye onu famille. Jiye seleke nani ton mimbe na be muso ka hakela sabati. Ani muso ka nyeta bara na le nyeshine ndo oma. Anyema Beatrice Eyong akapuma kauna ya iraka fo kambe domina ko bi mali kono. Kulu ye segesegeli minke. Oba iranie muso ta keme. Bishegin gelea sera oma. Gelea sera minu fanama. Koni ulu fanata eba eko bishegin. Ulu kono kume chamina o cha ere geografio. Donc oba iraka fo bi ame domina coronavirus banakise. Ona na dofa muso omu be gelea kono korli. Ore ato amfana ya nyini bi. Alisa metle tandro min kono nana. Nanya damine kalo temenitle muga ani durum 25 novembre. Fameta se décembre kalo min jode fle autre temps. Anya iraka fo depuis 1991. Sam batani konontoni bi konontoni kele. Bien seleke nani ton ya ira. Koni ndoko kun flaka ke tashibla doko kuni. Akake miria doko kuni. Akake bere doko kuni. Kase wale jugu kelelima. Nyagata jugu ani bingani jugu mbeda muso kakadaka uka muso ya yoroka namba forma violence faite aux femmes et aux filles. Ni 16 days hukum konnana ni 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Hukum konnana bioka jemunga mandi muso yani oni femme yubolo de nyoroma kaseka bibabu nisiki. Du 25 novembre au 10 décembre, mobilisons-nous pour éradiquer les violences basées sur le genre. Que ce soit par l'information, l'accompagnement psychologique des survivants et survivantes, l'appui financier aux survivants et survivantes et aux structures de prise en charge, chacun peut contribuer à son niveau, dans sa famille, dans sa communauté ou dans son pays. Les violences basées sur le genre sont une perte pour le pays. Joignons nos forces pour les combattre et construire un Mali équitable. Arrangeons le Mali ensemble. Appelle le 80 333, appel gratuit pour signaler des cas de violence basés sur le genre. Ambe an la meba onan kanumba ambe bela jele fo ka fo bismillah oni jo ambe ofu kosebe ni ya ka babu sigilenye bi ni alaka jeye ani oni fam ka bolo di nyoma konnana ambe na kuma coronavirus banakise nga kerengere ne ala ayi kololo minase amuso la kauma ba sanya fonye na doko kun flas fo saba ambe babu sigila nyangata jugu mbese muso makada kwa muso ya iroka ambe ya ikafo na charne do jien kono bi wasale fana doanga jamana kono ni muso du matanye jamana te se katanye juga shila basa alayi anda kamali garaske ke chemani kamali garaske ke musumani mali du megele amin kono bi mali kanka buli foka se kapandi madani mali be se kapana kamangele fio ni chela kaw ni musola kaw mu chesri ku bulu di nyoma be ka se ki jeni yoro fi mali jola o da to bi ani oni fam ka bulu di nyoma ani wele bla oni fam ba ka nyon jonjoma no ye APDF ye Association pour la défense et le progrès des femmes maliennes. Donc allez konbe muso ka nyeta kerengere ne alanga hake o sabatili bébé APDF nyema doko kunyera la nya la me kosebe no ye madame Koulibaly madame Diawara Bintou Koulibaly allez studio konakaba oni famba ke nyon flanando ni ala fana sona ma bena bisimila soni kene konnana
oye ko pasenda ere mi ni ala sona na ere nana ana onyefo anyena ni ambe na babu mi sigibi nyangata jugu violence mimbe chema ani musulman ga kerengera ne ala mimbe lase en number for violence faite aux femmes et aux filles na les violences basées sur le genre fana doye anda bena se odema kerengera ne ala coronavirus bana kisena na mi fara oka ka oka babu isigibi mode fo ngone kuma lase lade nga jemunka imbe lase ne akamale chama kademe amba fuluma kulu kamale ni sarawi barsa uchesegele no muso kanyetala uchesegele no muso bereberella uchesegele muso ya jemunka laben ko nyumani o kase ka soro chugo ya nyuma una amba balma ke ube fo kerengera ne ala minu be studio konobi ambe abu magara kafu ambe bololo sampeni wati na muso ya page oye MUSOYA mogo be kan fle bololo sampe muso ya Facebook page ka amba nyini offer ka jemunka eme akatla ka partager jiembe kase ka lakodon kerengera ne ala minu ye shifina ka oye ukaseka utengu ka bololo ka telefonu ka kwa radio ka walisa ukaseka jemunka ilame ambe kaseka aklinyuma so duzuku ka lafia jamana ka ja muso ya jemunka aklina yode mba don fanani ala sonama oni auna farala nyoko kan te desefio abu magara ka foli ko fe mbe fam Mamadou Berté mba fana fo babu ni ngalu ni kuma kan minu be bo enfant pe kata enfant pe o ine fam Mamadou Berté ka baray amba fo ka wala nyima do ka Berté mane mori ngara mo Abdou Touré alna le ma studio soro amba don ayaje ni yofi awbena seria minu lame jemunka in konna na kulu sigi nyongo ngakanye o ine karamo Abdou Touré ka baray mba fo ambe anga LTV jabara ni fleba ambo fana fo kosebe alisa alaka kanuto ani nyokonche oba do ka fo ka damine kari fo ka se araba so koma ani sufe oba se ka muso ya jemunka lame ka fle o ka jabara nu sanfe no e Liberté Télévision LTV Malivision bouquet sanfe mogo mimbe LTV équipe la bi oye ambol make jakara damili amba fo ka wala nyondon ani reka muntugula no ya nga technicien attitré o ne balmake ani ndokoke DJ WhatsApp Mamadou Nyagando émission muso ya jamukai ndokuma sigida tabloka che muso demisen makoro ambela jilinka hake sigidi sega jachugo mi mo an kalumana la me ba mo bela jele fo ka klajinke ka force ko lendo o ka radio Liberté 97.7 o ka jemunka mandi muso ya jemunka ni ala sona ma bi anda bena se mima alisa ambanga 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles no ye 16 days ye no ye dokun flami nambata sanwo sankatashi blake kaseka faranyo kan bara oke kaseka aklijera bo oke walisa kololo jugu ni nyakata jugu mbeda muso kan kada ko muso ya yoroka anga seka kon anga seka kumbe o 16 days de hukum konna na bituguni amena atakokwa ni APDF ye ni projet e pasendai nulu ye berebe jekulu ye minu ni onu femme be baraka nyoko fe onu femme ye jien seleke na ni toni min ka lanyini muso ka nyeta muso ka hake ka di uma muso ka seku senjo jamana jo barala anga foli belebelebe onu famille ka bi ma welele kulu bisimila kene konnana ka nyiningali tengu ula obuna ke obalma muso ni odemuso demisen utanti ne ere kuma bafe muso ya bien comprendre la femme anga muso commerçant c'est sous la radio Liberté 97.7 MHz amana me bana kanumba me bela jele fo ka klajinke ka fo obe muso ya jemunka keneka bi ankele no kapata kisera ulubla ne do kaba akababu na me na kuma kololoni nyangata jugu mbese muso kanka daw ka muso ya roka ga kerengera ne ala coronavirus fana na mi fara aka anda bana se odema pata kisera ulu ye 70 30 60 30 70 30 60 30 pata kisera flana o 50 39 96 96 50 39 96 96 bataki sera sabana oye 60 82 29 29 60 82 29 29 amba nyini ni watina mama ni obe kan fle Facebook ka aka anga jemunka eme katla ka partager muso ya page bololo sanfe Facebook oye MUSOYA
DJ WhatsApp antena bita imbla daga girinda langa kami anga invité ma flana le studio corona soro ma nyini fe an kunye sport follow minke alla anga siga ko akli jaga boke mo ko yara ka do ko 16 days ni munde 16 jours d'activisme munde do amena monsieur Konaté bisimla studio corona. Oh, donc monsieur Konaté ya yara ka fo on ko nga projet ONG Passenda depuis 2001 santan kono to bi au chesele no mali era do te farafina gun kan kirangera na langa ikume ka fo ko 2016 la asanani ni enyina yi Union européenne no ye farajela guni uli au deme on kase ka muso fana berebe kosebe kirangera na la kire strafe aye muso chama deme donc jaranye kosebe anga bibina ambe ka kuma nyangata jugu ani gelea jugu mbela se muso makada kwa muso ya yoka na kwa ma violence faite aux femmes et aux filles na les violences basées sur le genre doi okum konna na nya fam ka fo oni fam kele no ko bolo di nyoko makosebe parce que bara do bolo da kengere ne ala depuis oni fam ka bolo di nyoko ma damnena oyo mundeke ikani ngali jaranya kosebe yani ka dukro fola me foli takala si oni fam ma folo ka Union européenne ni système des Nations Unies ka foli di oni fam ma uli o la sebara nyai donc lu munye en deme ko ni yame ko munu te sansoro ni jurute ni yame ko nyoma duni batalate ni mara nyuma de bila donc ambe ulu fu ka daw kan kosebe ka en deme mara jekulu wore fu no APDF yi lu ni passé na be ka hakina kele musuko ta fanfalana aka jamuso deme ni siraka mais aw yere fana fu aw munu kera sababu ye ka kuma da dama anga se kan fela fo nyangata mimbe ka da muso kambi jamana inkono demsenu kambi wala sa dien be ka bo o serema o sawo nyando fana ya radio liberty ambi aw fu la dante fu mina fana ka farauka me fuli la sianga nyamuga so fana Amadou Konaté fari mandala ko sebe amul do ke ala ka lafiya dama amina lafiya dama o temene ko ka bu yi ni ale minke oni famu ye on demain wala sa amiseka fere nyini muso demisew musuman nakaw nyangata mungu kambi wala sa annama ban fefio do ka sika poala anka projet mi nobe oni famu keleno ka financer o de toy ko projet d'amélioration du cadre législatif et politique contre les VBG et les pratiques néfastes et la lutte contre la COVID-19 également. Donc au projet comme konana ame barake mali maraba sabayod la ka fara bamago ka mara folo ye kay maray ame barake kay mara konana mara flana ye kulikoro maray ame barake kulikoro fana mara samana ye sigasu maray donc ame barake sigasu fana ni projet kura ye hukum konana tabolo flate ambolo ni projet hukum konana anga tabolo kunafundi kamugo la kana nyangata mumbe bi ka nyesi musula kauma aka jamin kelme ga dankari armadia la kasika ambulu ke fere ka ke do se ka boala chikomina aka jab se ka ban chikomina don kelen kele taba mais ni angula jona aka chala fa mi si jona kwa donc ya an la ni fambay donc kum konana ay la jaw ke yoro chamana nafo ambora ka region mu cité sisa ay la je ke sikaso o la je me mamunun ka ye anga dîner tigla mo yi na mo ma ko leader religieux ani anga dugutigla kaw no le leader traditionnel yi ka fra femiye anga sharia tigla mo ma no le droit de l'homme mo yi lu fana ko ma ko nana ka fra demsen jegulu fana ka ani muso jegulu ani anga dîner chrétien mo fana lu be fana ko ma kenakara donc ka ani ka fra ka al police la mo nu lu be ba ko no kanana wala saka na fon di uluma nyangata mimbe bi muso kan a sababu ye jumendi muni ya sababu a sababu doni ko fe kololo bi se ka kemu yi kololo doni ko fe fere jumem se ka bulu da je ka fo yi damudi mo kele hakilina kele mo fla hakilina fla kono bulu jele lu de be bifo do kum konana ami la je bulu da la je bulu da golen ko fe mamu nu ye kuna funi soro
ni ɲagata ninnu kan k'aw fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la n'an k'o ma ko coalition fana donc o diinɛmɔgɔ kelenw o laadamɔgɔ kelenw o coalition sigila ka ban olu sigira sigira Mali an bɛ yɔrɔ yɔrɔ sisan a sigira u bɛɛ la coalition a bɛ ka baara kɛ a bɛ baara cɛw yɛrɛ caman b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la a mɔgɔ b'o la a tila bɛɛ ye cɛw ye Sikaso ta sigira o sigira fɛn min ye novembre kalo tile 12 alhamdulillah sanba 2020 Kayi fana ta sigira Kulikoro fana ta sigira alhamdulillah Bamako fana ta sigira alhamdulillah Bamako ta la ka daminɛ Bamako sigida fɔlɔ la fo ka taa se sigida 4nan ma u bɛɛ lajɛlen ka maa dɔ b'a la diinɛmɔgɔ kunda laadalamɔgɔ kunda la ka se fɛn min ye sariya dɔnbaga ɲɛnaw ma ani ka se fɛn min ye diinɛ dɔnbaga ɲɛmɔgɔ ɲɛnaw ma hali alimamuw bɛɛ b'a la ani hali an ka ɲamakalaw o fana b'a la donc Bamako ta yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye an ka ɲamakalaba ye min donnen don Mali kɔnɔ kosɛbɛ donc k'a ma ko Bɛni Sherifu Jabate awɔ kosɛbɛ an fa Bɛni Sherifu an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ko coalition ɲɛmɔgɔ ye donc ka fara o kan a sigira ni région tɔ ninnu na donc Bamako ta de ye coalition nationale ye tɔ ninnu ye coalition régionale ye an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ ni kun ye Isa Konate ye ale bɛ ka kuma min kan bi o ye u ni ONUFEM ka bolo di ɲɔgɔn ma n'olu yɛrɛ ka ONG Pasenda a cɛsirilen don non seulement hadamadenw bɛɛ ka hakɛ sabati la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an musolakaw nka an bɛ don min na ko bi u ni ONUFEM de bolo di ɲɔgɔn ma Union européenne ani Agence des Nations Unies ka dɛmɛ o sɔrɔlen kɔfɛ ka nin projet in sigi n'u ko a ma ko Spotlight o Spotlight in de kɔnɔna na Pasenda ani APDF ni ONUFEM bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walisa kunnafoni ka cari faamuyaliko ɲuman ka sɔrɔ an yɛrɛ ko dɛmɛ ka waga minɛ o ka sɔrɔ a kunkolo bɛ yɛrɛ bolo musow ka wuli nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dutigikɛw olu ka wuli an ka ɲɛmaaw olu ka wuli an ka ɲamakalaw olu ka wuli an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka wuli walisa musow ka hakɛ ko a bɛ kɛ lakika ye barisa ni musow ma taa ɲɛ jamana ka ɲɛta a bɛ gɛlɛya dɔɔnin an bɛ kuma di an bamuso n'an terimuso n'an gundofɔɲɔgɔn an kɔni b'a fɔ ko taare parce que nin kalo in na kɔni an ye an wasa sɔrɔ i la kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na halisa madame Jawara Bintu Kulubali ale kɔni tɛ ɲɛfɔ jɛmukan in kɔnɔna na nka n'a ta bɛɛ don o don de bɛ fara an lamɛnbaaw kan halisa ala k'o kɛ ɲɛta ye an b'a ɲini i fɛ an lamɛnbaaw n'an kanubaw i ka a f'u ɲɛna jɔnni de ye madame Jawara Bintu Kulubali ye madame Jawara Bintu Kulubali a ye ne association présidente n'o ye tɔnkulu ye min bɛ musow ka hakɛ tɔpɔtɔ n'a bɛ f'o ma ko APDF ne y'o présidente ba ye Mali kɔnɔ yan bi alhamdulillah ne bilala ala ma hinɛ na Fatumata Siri ala ka baara dali nɔgɔya ye ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na alhamdulillah ok donc sisan nɔ aw ni ONUFEM ka nin bolo di ɲɔgɔn ma ye an bɛ se ka mun fɔ a la aw bɛ se ka mun fɔ Kami Pasenda y'a ɲɛfɔ aw fana bɛ baara kɛ la o kelen de kɔnɔ wa ubiyɛn danfara bɛ aw ni Pasenda ka baara cɛ bon a bɛɛ ye hakilina kelen ye a bɛɛ ye musow ka hakɛ tɔpɔtɔli ye seulement an ka localitéw de tɛ kelen ye parce que an bɛ Bamakɔ yan an bɛ commune 3 la an bɛ commune 3 la an bɛ Segu an bɛ Bila an bɛ Barawuli donc Segu an bɛ commune 5 la Bila an bɛ commune 5 la Barawuli an bɛ commune 3 la a bɛɛ taabolo ye kelen ye ka se ka musow ka hakɛ ɲɛfɔ ani anw ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya minnu tara ni Mali y'a bolonɔ bila u la kɔ kan ani an yɛrɛ ka Mali sariyaw k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ani sariya kura minnu kan ka ta k'o ɲɛfɔ parce que an y'a kɔlɔsi k'a fɔ an ka code des personnes na n'i y'a ye gɛlɛya donna na a yirala k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen tɛ code in kɔnɔ ko dɔn donc c'est pourquoi an bɛ kan ka yaala sariya ninnu tara kɔ kan cogo min ani min b'a kɔnɔ ani mun y'a kɛ wajibi ye Mali kan an ka se k'an ka sariyaw ni o dama kɛɲɛ ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a faamu k'a fɔ sariya tɛ taa kunfɛ ko dɔ de b'a to sariya bɛ ta donc an b'o ɲɛfɔ ani sariya kura minnu kan ka ta ni kam n'o ye loi sur les violences basées sur le genre n'o bɛ yaala la an bolo a bɛ san damadɔ bɔ k'o kɔnɔko ɲɛfɔ
mɔgɔw ye u k'a faamu pour que u kana na kuma wɛrɛ fɔ a kɔnɔ min t'a kɔnɔ donc an b'o kunnafoniw de jɛnsɛra ni yɔrɔ ninnu na comme a y'a fɔ cogo min an fana bɛ fɛnw sigi cadre de concertation ni coalition ni fɛnw sigi pour que olu ka se ka kibaruya in jɛnsɛ minnu ma se ka se formation kɛyɔrɔ olu ka se k'a dɔn min yɛrɛ ye sariya ye mun b'a kɔnɔ o y'anw ta koloma ye. Ok, ni diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ je pense que nin ye miiriya ɲumanba ye barisa ni a ma faamu a ka gɛlɛn a ka se k'a bato kuma caman fana bɛ fɔ ŋunuŋunukaw ka ca gɛrɛnna kumaw ka ca suguda kumaw ka ca anw yɛrɛ n'an y'an sigi an ka parida la a kumaw ka ca donc min dan ko ye min tigila ye donc an yɛrɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛfu ye ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye an k'a ɲɛfɔ depuis sisan n'a kalata kuma sera wasa bulon ka u bolo kɔrɔta u yɛrɛ bɛ ka sigi bi n'an sera k'a ɲɛ sɔrɔ transition in kɔnɔna na o bɛ fisaya kosɛbɛ kosɛbɛ barisa an b'a dɔn k'a fɔ CNT min sigila maa 121 an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi musow kɔni bɛ 30 ɲɔgɔn na hali ni loi ma respecté parce que loi 052 tun b'a fɔ de 100 sara la 30 o ka di musow ma n'an ko ten musow tun kan ka se 36 ɲɔgɔn ma an yɛrɛ dun dɛsɛlen gouvernement na parce que musow gouvernement maa 25 musow tɛ 4 dɔrɔn de ou bien 6 de don 4 an y'a ye k'a fɔ o kɔni dɔgɔyara kojugu donc a kun fɔra ko ni CNT in bɛ sigi ko hali n'a kɛra place 40 ɲɔgɔn ye o na di musow ma n b'a dɔn fɔlen kɔrɔ o ma se ka bato donc o b'a yira k'a fɔ musow ka ɲɛta musow k'u da don jamanajɔ kuma na a kuma ka ca kojugu kojugu halisa faamuyaliba ma sɔrɔ a la an bɛ taa n'an ka témoignage fɔlɔ ye b'a ɲini WhatsApp fɛ i k'an ka témoignage fɔlɔ k'a la ɲangata jugu min bɛ ka se musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ k'a faamu cogo jumɛn an y'an balimakɛ ɲininka ale ye min sɔrɔ ka fɔ n'o ye Segu Sisoko ye an ka jɛ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Segu Sisoko couple ni ɲɔgɔn cɛ la sisan a fagaliw bɛ ka caya a n'a ɲɔgɔn blessew ani furusaw bon ni ko ne ka kuma cause kan ne yɛrɛ bolo cause min b'a la depuis avant le mariage sani mariage cɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne kɔni bolo de y'a cause principale ye bon n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mariage kɔfɛ sisan e ye muso entretenu o galon ka ten tɔ ka muso dɛmɛ bon muso taara kɛ fɛn ye n'a ko k'a b'i janfa finalement e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ hali n'i y'a furu sa tu n'es pas satisfait donc tu es obligé ka se ka dankara a ka ɲɛnamaya la ka se ka nin ko ninnu bali depuis que an ma mariage kɛ a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc cɛ ka n'i dogo muso ye bon muso fana n'i bɛ cɛ min fɛ i bɛ tugu o kɔ mais e bɛ tugu cɛ dɔ kɔ bi parce que se t'e ye e ye se sɔrɔ e b'o tigi janfa bon finalement o cɛ kelen tɛ to yɛrɛ o ɲuman ye min ye dɔrɔn i bɛ min fɛ i nikun yɛrɛ la dɔrɔn tugu o kɔ hali ni se t'a ye o la hali ni se sɔrɔ i bɛ se ka to furu kelen na quoi donc ne bolo toujours a ka compter cɛ ninnu kan i n'a fɔ silamɛya y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ kɔni ye mɔgɔ faga kɔni a juru sira tɛ dɔwɛrɛ ye fagali kɔ bon hali n'a ma faga ni ko dɔ kɛra la min bɛ se ka kɛ sababuya ye mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ karisa ye nin kɛ a ye problème dɔ sɔrɔ bon a tɛ mɔgɔ wɛrɛ encourager k'a kɛ mais dɔ b'a kɛ bi sini i b'o ye kɛnɛma bon a bɛ mɔgɔ tɔw encourager k'a kɛ quoi fo ka mesure dɔ de ta vraiment pour que ka se ka solution sɔrɔ o ko in na donc hali ni fagali ni droit de l'homme bɛ yen nɔ bon u bɛ se k'a tigi condamner k'a bila kaso jugu modèle dɔ la pour que au moins tɔw mana o tatɔ ye a tɛ mɔgɔ wɛrɛ encourager k'a ko kɛ bon ne kɔni bɛ autorité kan k'i jɔ o jɔyɔrɔ la sinon impunité filɛ nin ye a bɛ jamana ci dɛ n'i y'a ye cayara parce que impunité de b'a la dɔrɔn de. An bɛ foli ni kanu lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka hakililajigin kɛ k'a fɔ nin ye musoya jɛmukan ye 97.7 an bɛ kuma na ɲagata jugu min bɛ da musow kan ka da u ka musoya yɔrɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni uniforme ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na bi an bɛ kuma covid-19 fiɲɛ bana min ni a donna an garisigɛ la diɲɛ seleke naani bɛɛ depuis salon an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ mali la depuis marisi kalo a bɛ an kan yan nɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ ka juguya tuguni a bɛ ka walankata a kun nɔgɔyara dɔɔni nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ ka juguya tuguni o dun fana n'a kɔlɔlɔbaw de don farisogo degun kɔfɛ degunba wɛrɛ de bɛ yen nɔ donc an bɛ ɲininkali tɛngun an ka maa welelenw na n'o ye Pasɛnda Isa Konate
ani ka ɲininkali tɛngun an ka ma welelen filanan na n'o ye APDF ye n'olu ye tɔn bɛrɛbɛkulu ye min ni ONUFEM ka bolo di ɲɔgɔn ma bɛ ka baara caman kɛ non seulement Bamakɔ kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ Sikaso bɛ a la Segu bɛ a la Kulukɔrɔ bɛ a la Bamakɔ bɛ a la an b'a dɔn fana jɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka baara caman kɛ Moti mara la ka yɛlɛ ka se Tombouctou a Gao fo Kidal nka ɲangata in an tɛ k'a fɔ an kunfɛ dɛ an bɔra k'an balimakɛ lamɛn ale yɛrɛ da sera ma ko hali mɔgɔ faga o bɛɛ bɛ a la an ka sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a yira nin ye Mali Institut National de la Statistique ye m'o de fɔ n ko ni ne b'a fɛ ka kumaw fɔ dɔrɔn a ka di ne ye n k'a ta Mali yɛrɛ de la parce que n'i bɛ kuma ɲangata juguw kan musow ka hakɛ ko kan musow ka violence ko kan mɔgɔ b'a fɔ de k'an b'a fɛ ka kɛ nanzaraw ye ko nin t'an yɛrɛ ka hakilina ye nanzaraw de bɛ k'a don an kunna an b'a fɛ ka kɛ cɛw de fana ye an b'a fɛ ka fili an yɛrɛ ma an yɛrɛ ka faso jɛkulu baarada cada n'o ye Institut National de la Statistique ye san o san ale bɛ enquête ba dɔ kɛ n'u b'a fɔ ko enquête de démographie et de santé et de SM enquête démographique et de santé o y'a yira k'a fɔ 2018 ta et de SM 6 ale y'a yira k'a fɔ ko n'i ye musomanw ta san 15 fo ka se san 49 la ko n'i y'an ta kɛmɛ sara la k'i b'a ye k'a fɔ nin ye an musokɔrɔbaw ma fara kan de parce que a danna san 49 de la an dun b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ furu kɔnɔna na fo k'a fɔ ko ala ka kalifa ser'i ma don min na a ka ca ala fɛ musokɔrɔbaya tɛ a la denmisɛnnin tɛ a la dɔɔni b'i kan don o don nka chiffres ye min sɔrɔ k'a fɔ san 15 ka se 49 ma o ɲininkali kɛmɛ sara la 49 a tilancɛ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaba de sera ale ma nka olu fana ɲininkalen gɛlɛya sera minnu ma k'e taara min k'a ɲɛfɔ e taara min ka dɛmɛ ɲini 68 donc a fanba ko tiɲɛ na ko ala olu ma fu terimuso ye olu kɔni bɛ k'a munyu ka sabali ka u miiri ka ala deli ka fɔ don dɔ la k'a bɛ ban ten Isa Konate i bɔra k'i balimakɛ lamɛn Sisokokɛ y'a yira k'a fɔ bi sanbata ne yɛrɛ ko k'i b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye minnu bɛ k'an lamɛn musoya jɛmukan kanubaw a n'an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen violence faite aux femmes pour que an kana violence basée sur le genre parce que o ka bon cɛ b'o la muso b'o la groupe wɛrɛw b'o la nka an k'an ta kɛ bi violence faite aux femmes et aux filles ye ɲangata jugu ni kɔlɔlɔ jugu min bɛ da musow kan ka da u ka musoya yɔrɔ kan ne kan k'a ɲɛfɔ mun de don de i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ violence faite aux femmes ne ka faamuyali la dɔwɛrɛ tɛ kɛwalew de don kɛwale jugu minnu ni an b'a ta ka ɲɛsin musolakaw ani muso denmisɛnninw ma a kɛwale jugu ka ca a bɛ na sira caman fɛ a bɛ se ka kɛ bɔgɔliwalew ye bɔgɔli min bɛ bange jɔgini na a bɛ se ka kɛ nɛni jugu ye nɛni min bɛ se ka fiɲɛ bila a tigi ka maanifinya la parce que a bɛ se ka hakili caw bila a la a bɛ se ka na sira wɛrɛw fɛ binkaniwalew kan binkaniwale min bɛ se k'a ka musoya yɛrɛ nɔgɔ fiyewu a bɛ se ka na o sira fana fɛ a bɛ se ka na sira wɛrɛ fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka hakili caw bana bila a la o bɛ kɛ kosɛbɛ parce que bi in na n'i y'a ye yɔrɔ caman na bi caman bɛ kelenna kuma k'u kun fɛ i b'a sɔrɔ sokɔnɔna ka kalan ko cayara kosɛbɛ donc a bɛ na sira caman fɛ sira caman yɛrɛ hali ka musomanin di furu la joona o y'a sira dɔ fana ye barisa i b'a di ka sɔrɔ hakili ma kɔkɔ farikolo ma kɔkɔ a ma labɛn cɛlasigi baaraw kama n'a taara furu kɔnɔ ka ɲagataba de b'a kɔnɔna na fana a bɛna sira wɛrɛ fana fɛ n'o ye nɛgɛkɔrɔsigi sira ye fana ka musomanin sigi nɛgɛ kɔrɔ a bɛ se ka ɲagataba lase a ka kɛnɛya ma kosɛbɛ a bɛna sira wɛrɛ fana fɛ hali tiɲɛ sira fɛ parce que Mali kɔnɔ yan tiɲɛ ye sigidama fila ye tiɲɛ ka fɔlɔ ye ka muso cɛ fatulen k'a di a dɔgɔkɛ ma walima muso yɛrɛ fatulen k'a dɔgɔmuso di a cɛ ma donc o y'a sugudama fila ye fɔlɔ ye levira ye filanan ye sorola ye olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ye dantɛmɛwale de min bɛ se ka dankari musow ka hakɛ la min bɛ se ka dankari u ka kɛnɛya la min bɛ se ka dankari u yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ la pewu ka ban pewu. Ni an balimakɛ minnu ni an jɛɲɔgɔnkɛw n'an dɔgɔkɛw
n'an furu cɛw n'an denkɛ minnu bɛ k'an lamɛn sisan n'olu b'a la cɛ isa e yɛrɛ Konate kɛ e yɛrɛ cɛtɔ bɛ fɔ ko ninnu kosɛbɛ o est ce que ninnu t'an ka kɔrɔlenw ye nin dɔw tɛ kojugu ye sa ni kɔni y'an taabolo ye ne bɛ min f'u ɲɛna barisa a ka ye ne balimakɛ dɔ sɔrɔ an muso fatula Ala ka barabara da ni nɔgɔya ye a kun ka di an bɔralakaw ye an kun ka muso dɔgɔnin ta nga a kun ma an dɔgɔkɛ kun minɛ kosɛbɛ barisa a kun ma tila yɛrɛ fɔlɔ a muso su kasili la a ye n terikɛ dɔ fana sɔrɔ barisa o somɔgɔw ko masa min ye Ala ye ko depuis a fitinin olu y'u kan di k'a b'a kalimamuso de furu n'o y'a cousine ye kalimamuso furu in dun ma diya a ye muso kɔni furu la nga muso ma lafiya dɛ donc n'a sera cɛw yɛrɛ ka gada la don min na n'a ser'u yɛrɛ kan u n'a dɔw la k'a fɔ ko tiɲɛ na jagoya tintin don a man di a ka kunna ni niw ma ɲɔgɔn ta ni wajibiya la i n'a dɔw la k'a fɔ ko tiɲɛ na ɲangata jugu don min kuma ka ca dɔɔni n'an kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛɲini kɛ a ko la madame Jɛma an ko an tɛ fana ɲininka barisa an balimakɛ kɔni kuma na bibi na ne kan ka fɛn fɔ furu degun kɔnɔna na ɲangata jugu minnu parce que Konate y'a ɲɛfɔ a bɛ sɔrɔ sira caman fɛ furuso bɛ a la baaradaw bɛ a la sigida bɛ a la an yɛrɛ b'a fɔ hali politiki siraw bɛ a la barisa n'an y'an ka politiki siraw lajɛ bi an b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ di cɛw ma hali o jaga tɛ di anw ma an b'a ye fana k'a fɔ hali furu sira fana fɛ cɛmanw bɛ furu si min na ani anw bɛ furu si min na kelen tɛ an dun ka gafeba n'o y'an ka sariya sunba ye n'an ko constitution o ko maliyɛn den bɛɛ dama ka kɛɲɛ nka an dama ma kɛɲɛ wale la dɛ furu kɔnɔna na bi aw yɛrɛ APDF surtout nin coronavirus tile in na aw ɲɛ bɛ a ko la cogo jumɛn dɔ de bɛ ka faga dɔ kan wa lafiyaw bɛ ka na dɔɔnin bon moi je pense que an tɛ se k'a fɔ lafiyaw bɛ ka na parce que fɛn fɛn kɔnnen don furu la an b'o kɛ parce que furu joona halisa a bɛ kan ka kɛ o de kosɔn an bɛ furu n'an ye 100 siri nin dɔgɔkun in na o dɔgɔkun kunbɛn i b'a sɔrɔ 200 bɛ kan ka sa tribunal la mun b'o kɛ furu joona denmisɛnnin hakili ma kɔgɔ a b'a ka denmisɛnniya la n'a fɔra ko k'ale ta ka taa di furuso la k'ale ka cɛ mara ka den mara ka bura mara ka nimɔgɔw mara ka tobili kɛ ka fɛn bɛɛ bila a kelen kan a tɛ se ka bɛn bon n'o ma se k'o kɛ sa o kuma wɛrɛ bɛ fɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ a jogo man ɲi dɛ a ma mara dɛ a tɛ se baara la dɛ bon kabini o laban depuis laban ko dɔ bɛ mafiya bɛna furu kɔnɔ mafiya bɛna furu kɔnɔ parce que den fitinin de don a hakili ma kɔgɔ e ni mɔgɔkɔrɔba hakili bɛ fɛn dɔ ye k'a fɔ man kan ka nin kɛ denmisɛnnin hakili t'o ye donc ale bolo furu cogoya a t'a dɔn yɛrɛ jango ka furu bato donc n'o ma kɛ sa i b'a sɔrɔ gɛlɛya mana na dɔrɔn furusa kow bɛ daminɛ ka ban o de y'an ka furusa caya kunba ye bi denmisɛnnin furu joona ye a kɔni ka di mɔgɔw ye k'a bɛ kɔnɔ ta a donna ta a bɔra ta moi je pense que o tɛ argument ye an k'an denw lafili n'o bɔra yen fana furu gɛlɛya ko ka ca n y'a fɔ yan ka tɛmɛ kɔrɔlen ni ɲangata bɛ denmisɛnninw kan an ka Maliba in kɔnɔ an kɛlen comme ni mɔgɔ ma furu i tɛ mɔgɔ ye ni muso ma furu dɔrɔn e tɛ mɔgɔ ye a la i tɛ jate non seulement furu ye fɛn ye Mali kɔnɔ min hali ni den bɛ sa a ka furu donc moi je pense que Ala ko an ka furu kɛ mais furu ne Ala ko an ka furu kɛ an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an ka lajɛ furu bɛ se ka ɲɛ cogo min an k'a kɛ ten fɔlɔ taabolo ani bi taabolo tɛ kelen ye fɔlɔ furu kɛcogo ani bi furu kɛcogo tɛ kelen ye donc n'an y'an ta k'a fɔ ko furu den ka di san 12 fɔlɔ den tun bɛ di san 12 mais a tɛ don cɛ bon na sisan taw don an b'a di hali n'a nana bɔ a nana si tɛ si ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ i y'a ye f'a ka se cɛ bon na mais sisan n'an y'o dabila pewu fo k'a kɛ ni denmisɛnnin ye san 12 sɔrɔ an kɔni an b'an ka danbe de lajɛ hali den bɛ sa an b'o di furu la ko ɲuman tɛ donc o de kosɔn furu caman si t'u la parce que denmisɛnnin fila dilen ɲɔgɔn ma a ka gɛlɛn somɔgɔ minnu fana bɛ u t'a nɔgɔya ou bien denmisɛnnin dilen mɔgɔkɔrɔba ma e hakili bɛ yɔrɔ min na ale ta ma se
ko ebe min famu nyamunu ni danfere la ko ko do ata don donc o bina ni furu caman tiɲɛni donc o gɛlɛyaw b'an kan ka fara corona kan corona nalen gɛlɛya nana denbaya kɔnɔ parce que gɛlɛya ye mun ye i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ feere kɛ de sufɛ a bɛ dɔɔni sɔrɔ i b'a sɔrɔ cɛ dɔw fana ka sɔrɔ ye sufɛla de ayiwa n'o o sɔrɔ ninnu datuguna o ye kelen ye cɛ minnu bɛ bɔ ka t'u munumunu o bɛɛ ka tigɛ o nana ni gɛlɛya caman ye wagati dɔ kɔnɔna na parce que ni muso dayɛlɛla ka ban a bɛ komi muso de ye ko fɛn wɛrɛ kɛ min ma ka kɛ o bɛ kɛ kumakan jugu ye nɛni jugu b'a la bugɔli jugu b'a la dusuw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dusuw bɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ sɛgɛsi yɛlɛlen don so funtɛnilen don wari tɛ yen munumunu yɔrɔ tɛ yen bana b'an kan hakili caw b'an kan a ma nɔgɔn an b'an lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo k'a tilajigin kɛ k'a fɔ aw ka baabu n'o ye musoya jɛmukan ye bi an bɛ kumana ɲagata jugu ni kɔlɔlɔ jugu min bɛ da musow kan ka da u ka musoya yɔrɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin coronavirus tile in na nin covid-19 tile in na ni fiɲɛ bana min n'a donnen don an garisɛgɛ la diɲɛ seleke naani bɛɛ kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka maliba n'a donna an kan depuis mars n'an ɲɛ b'a la a bɛ kalo kelen bɔ bi a bɛ komi a bɛ ka wuli ko kura ala k'an bɛɛ kisi a baasi ma an bɛ Adama Jara fɔ ka bɔ ko ɲumani ale ko bonjour Kumba, l'émission est vraiment intéressante. Je suis très content et je salue les invités Madame Jawara et Monsieur Konaté. C'est Adama Jara depuis Konyumani. Ambi fo ki wali mando Jara e konte senye ite nina alisa ala kakanuto ani nyonche. Boubacar Bana le anga maire adjoint Nampala amba fo ka wali mando Monsieur le maire allez koko vraiment kabe émission fo kosebe ko jemunkan kabe ka lame ko abekata administra fe ambi fo ki wala mando Monsieur le maire kana Nampala ka bela jele fo ambe gay fo ka batoma serane rebo amso ka fo kosebe amidu ongoyi ba ambi fo ki wala mando Elaji Solomon Kulubali amba ale fana fo kosebe anga foli ba lame ba nan kanu ba bela jele ka tilaji nke ka fo musoya jemukan ambe ka teme bololo sanfɛ ni waati na musoya page o ye MUSOYA ni mɔgɔ min b'a fɛ ka jemukan in suit bololo sanfɛ musoya Facebook page ka o bɛ se k'o kɛ ni waati na ka Madame Jawara ani Isa Konate yɛrɛ ɲɛda ye a bɛ diya n ye kosɛbɛ u ka jemukan in aimé ka tila k'a partager an ka foli bɛ kosɛbɛ Kamisogo n'ale ye fini tailleur ye a fana b'an lamɛn a bɛ san 3 bɔ bi vraiment ni y'an ka auditeur fɔlɔfɔlɔ ye an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ ani denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ an ka gentleman fana taximan sama kɛ an ka foli bɛ a ye ale fana tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ an y'o de fɔ n ko jemukan in vraiment cɛw a y'a diya n na kosɛbɛ barisa aw yɛrɛ bɛ lamɛnni min da an jemukan in kan musow t'a da a kan donc halisa ala k'aw kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ barisa jemukan y'aw de ta ye dɛ aw de kan ka musow faamu dɛ an b'aw fo ko wale ɲuman dɔn halisa ala k'aw kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ bataki sira olu dayɛlɛlen don 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sira filanan o ye 50 39 50 39 96 96 50 39 96 96 bataki sira sabanan o ye 60 82 29 29 60 82 29 29 DJ WhatsApp b'a ɲini fɛ nin waati in na i kan ka témoignage filanan kɛ a la ni y'an balimakɛ wɛrɛ ye an b'a fɛ ka cɛw de lamɛn kosɛbɛ barisa aw de ye ɲɛmaa ye aw de ye dutigi ye a ka dɔn k'a fɔ ko cɛw bɛɛ tɛ kelen ye vraiment cɛ caman bɛ olu ye kamalen sagamanbaw de parce que anw bolo saga tɛ ala ye min d'i ma i ma fosi kɛ k'o sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ɲuman min kɛ i bɛ jogo ɲuman min ta i bɛ jeniyɔrɔ min fi i ka maanifinya yɛrɛ kɔnɔna na anw bolo de bɛ se ka saga di i ma Umar Jalo ale fana kumana kosɛbɛ hakɛw kan hakɛw sabatili furuso kɔnɔna na an k'an balimakɛ Umar Jalo an k'ale lamɛn ni waati. Umar Jalo bon furu hakɛ a bɛ cɛ gan cogo min komi a bɛ muso yɛrɛ fana kan o cogoya la parce que n'a ta ka jateminɛ hakɛ bɛ cɛ a bɛ muso fana cɛ bon kuma tɛ an ka bi furu ninnu communication caman b'a jɛ parce que furu yɛrɛ tɛ taa communication yɛrɛ kɔfɛ parce que an b'a ta k'a lajɛ bi i bɛ cɛ dɔw ye muso b'u bolo dɔrɔn u da u y'u ko u bɔra u t'u sigi gɛrɛn na fo 3 heures 4 heures u bɛ segin u bɛ don muso dalen bɛ sokɔnɔna la dusukasiw b'a kan muso hakili ka sɔrɔ a b'a bila a kun na cɛ bɛ taa yaala a dɔw bɛ se ka kɛ komi yaala a dɔw fana bɛ se ka kɛ komi yaala fana tɛ mais nin bɛɛ bɛ sɔrɔ mun de fɛ communication baliya de ni cɛ ni muso bɛ sigi n'a bɛ communication di ɲɔgɔn ma wagati yɛrɛ de bɛ cɛ la k'a fɔ a donna so kɔnɔ a k'a jilaja a ka to a muso kɔrɔ ka kuma
pour que on ait ɲɔgɔn ka fɛnw dɔn nin bɛ bɛn nin ma nin tɛ bɛn nin ma wa se k'u bɛɛ dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a ta k'a lajɛ bi o de banna furu kɔnɔna la o tɛ yen bi a fanba caman ye cɛw de est-ce que y'a faamu bon défaut bɛ se ka na muso dɔw fana la parce que i ko tobili n'a ɲɔgɔnnaw muso dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tobili a ka gɛlɛn cɛ yɛrɛ tɛ se k'a dun nka a tɛ se k'a fɔ muso ye walayi i ka bi ta in man di a bɛ obligé a bɛ mun de kɛ a dɔw bɛ se ka bɔ kɛnɛ ma u bɛ taa sanu kɛ kɛnɛ ma u bɛ taa dumuni wɛrɛw san kɛnɛ ma parce que bi yɛrɛ tobili degeli tan tɛ musow bolo depuis u b'u faso la olu tora connexion ani snapu ni fɛnw na u tɛ gɛrɛ musokɔrɔba kɔrɔw la ka ko kɔrɔw ɲɛɲini k'a dɔn a tan t'u bolo bilen bon o mɔgɔ nasugu mana ta dɔrɔn ka taa bila furu la a bɛ se ka taa mun tobi ka di cɛ ma a dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ se finiko la u tɛ se tobili la olu kɔni fɛ dɔrɔn n nana dɔrɔn n cɛ an ka lɔbuni kɛ dɔrɔn furu banna furu dun t'o fɛ furu ka gɛlɛn komi a ka gɛlɛn cogo hali n'i y'a dɔn i b'a dɔn hakili yɛrɛ kɛcogo lajɛ n denkɛ n bɛ tila ka s'i ma yen nɔ ka an bɛ baro kɛ ka hakilinaw yɛlɛma Konate a ye kuma damadɔni fɔ fɔlɔ ko anw hakili ka dɔgɔ ko musow hakili ka dɔgɔ munna aw bɛ nin kuma in fɔ ka caya de an hakili ka dɔgɔ ni jumɛn de aw dun bɛ tila ka anw fo k'a fɔ ko anw ka duw mara k'anw ka aw denw lamɔ an k'an janto aw ba la aw bɛ tila k'a fɔ ko anw bɛ furu anw bɛ se ka furu san 16 ni fa yɛrɛ sɔnna anw bɛ furu san 15 parce que o de ye Mali sariya ye nka aw tɛ se ka furu cɛw tɛ se ka furu san 18 nka o bɛɛ la muso de hakili ka dɔgɔ a tɛ ɲɛ ma an hakili ka dɔgɔ ni mun de ye ɲininkali bɛ maa guwa i kamana o bɛ maa dabali ban kosɛbɛ n y'a jateminɛ ne yɛrɛ ka kuma daminɛ na n y'a fɔ n ko du guloma fɔlɔ ye muso de ye donc ni n'a fɔra ko hakili ka dɔgɔ tiɲɛna a ka bon hakili ma o kɔrɔ ko an solila an ma taama fɔlɔ bɛɛ n'i ka faamuya cogoya de don bi m'an bila ka nin kuma in fɔ ani tiɲɛ don i b'a sɔrɔ kelen fana tɛ quoi mɔgɔw bɛ ka kuma in fɛ hali min b'a fɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ prévu t'ale bolo k'a yira k'a fɔ mun de la muso hakili ka dɔgɔ bɛɛ ni cogoya de don peut-être a bɛ se ka kɛ muso ko kɛcogo la dɔw b'a faamuya k'a fɔ hakili ka dɔgɔ o la alors que n'i y'an ka zana dɔw lajɛ u b'a ye k'a fɔ ko cɛ o cɛ ni mɔgɔw b'a tɔgɔ fɔ k'i b'a sɔrɔ muso ɲuman de b'a kɔ so kɔnɔ donc ni hakili dɔgɔya ko bilar'o minɛn kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ nin kuma ninnu dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ de mais kisɛ sigilen t'a kan kosɛbɛ an b'a fɔ parce que n'i y'a mɛn nin fana y'a mɛn ka da o yɔrɔ kama fɔ de ko hakili tɛ muso la sinon ni muso tɛ yen du yɛrɛ tɛ yen a ka ja adamadenya tɛ yen o kɔni ne ka nin ka faamuya cogo la o de don ni kɔni ye kuma ye dɔrɔn muso bɛ yen minnu hakili ka bon ko muso fana bɛ yen minnu hakili ka dɔgɔ o bɛ muso kunda o bɛ cɛ kunda o cɛ bɛɛ fana hakili man bon cɛ dɔw hakili ka dɔgɔ dɔw hakili ka bon dɔw bɛ maako ɲɛdɔn dɔw tɛ maako ɲɛdɔn maa si kɔni tɛ nasɔngɔ ɲɛnama di kɔngɔ tobili man di aw ni ala cɛ nin coronavirus tile in na wari tɛ aw kun fɛn bɛɛ jɔlen don minnu yɛrɛ tun bɛ 200 de olu ta jigin a mɛnna 50 la et puis aw bɛ mɔgɔ kelen de nin yɔrɔ a bɛna mɔgɔ 20 di ko ka balo ni o ye sisan ko an ka dumuni man di ko cɛ bɛ bɔ an ka cɛ to a ka bɔ a ka taa kɔnɔ fa yɔrɔ de la ale b'a kɔnɔ fa ka n'anw denw to cogo jumɛn munna kuma bɛɛ aw de sigilen don dibiso daw la aw de sigilen i mana taa restaurant kɔnɔ i tɛmɛtɔ n'i y'a i ɲɛ fili i b'a ye k'a fɔ a tabali bɛɛ falen don cɛ la nka a denbaya b'a bɛɛ bolo aw bɛ taa min don restaurant na n'a kariyala sa k'o dɔn a ma an k'o fara nasɔngɔ kan yan'a k'a fɔ k'an ka tobili man di e bɛ sɔrɔ ka mun fɔ nin na aw bɛ joli de di nasɔngɔ na k'a fɔ ko bɛ bɔli kɛ nasɔngɔ ko Konate na nimisa i ka nali la bi tɛ nimisa nasɔngɔ ko filɛ nin ye a ka nɔgɔn komi a ka gɛlɛn quoi a bɛ dépend aw yɛrɛ bɛ min fɛ du kɔnɔna la parce que cɛ dɔw fana bɛ yen cɛna olu ka choix sɔrɔli ka gɛlɛn quoi mɔgɔ fana tɛ se ka du kɔnɔna kɛ komi i bɛ i nin da restaurant dumuni kan cogo min na olu bɛ dabɔ dilanni ni adamadenw bɛ se ka k'u fɛ cogoya min na wari hukumu kɔnɔna na n'i ko ko a bɛɛ ka diya o dɔw tɛ taa i yɛrɛ ka ɲɛkumu kɔ o ɲɛkumu kuma dun o mana fɔ wagati dɔw la o tɛ laban mankan kɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la gɛlɛya bɛ nasɔngɔ ko ta fanfɛla na kuma dɔw la fana tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ tiɲɛ baden fɛn tɛ muso dɔw fana tɛ se tobili la kosɛbɛ bon olu tɛ sɔrɔ u yɛrɛ fɛ cɛ joli bɛ se tobili la de cɛ wa bon komi an yɛrɛ ka laada ye tobili kɛ muso de ka baara ye kuma jumɛn a mɛnna lawale la fɔ sisan muso de bɛ tobili kɛ mais i ka mɔnɛ b'i yɛrɛ la i yɛrɛ t'i yɛrɛ dege n'i ye cɛ min ye tobili la bi
i b'a sɔrɔ o y'o kalan fan wɛrɛ fɛ ou bien a y'o kalan baarada sira fɛ sinon a man ca bi i b'a sɔrɔ du kɔnɔ n'i y'a sigi 100 o 100 mais furusariya jumɛn de la a bɛ fɔ ko muso ka baara ye tobili ye furusariya jumɛn sariya tɛ yen ninnu ye laadalakow ye minnu ni an ka société y'a admis min ni u sɔnn'a ma an bɛ ka baara kɛ n'a ye sinon yɔrɔ bɛɛ tɛ o a ye delila ka baara dɔ tɔgɔ mɛn ko cuisinier ou bien cuisinière i y'o baara tɔgɔ mɛn o baara tɛ yen nɔ a baara bɛ yen dɛ cuisinier professionnel ou bien cuisinière professionnel bɛ yen n'i bɛ tobilikɛla ɲini i bɛ tobilikɛla ta ou bien n'i bɛ tobilikɛla ɲini i b'a ta i b'a sara muso jumɛn bɛ yen k'a fɔ an bɛ fini ko an tɛ se finiko la i mana taa Niger bi yɔrɔ de bɛ fini ko Niger o y'olu ka baara ye fɛn bɛɛ ye bɛnkan de i mana se Tombouctou ni Kidal ninnu na muso ka baara tɛ finiko ye o muso ka baara yɛrɛ tɛ tobili ye donc an k'a fɔ k'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo mais n'a fɔra sisan ko parce que e ka tobili ma jɛ o bɛ kɛ bɔgɔntɔkun ye o bɛ kɛ boloko susulen ye kunna o bɛ kɛ du bilalen kun ye i dun furu to a ma f'i ɲɛna et puis fana n'a sɔrɔ e bɛ se gratiniw de la e bɛ se michu dumanuw de la e bɛ se steak sauté ni pomme sauté pomme à la vapeur ni ninnu lasagne ninnu e bɛ se o de la sisan ka ne bila k'i ka i ka basiba tobi ou bien ka toba tobi ou bien ka spécialité ye to ni basi ye sisan k'i ka taa lasagne ni fɛnw dilan ani ma ɲa ko i bɛ dege ou bien i b'i yɛrɛ dege ou bien i bɛ cuisinier ta parce que muso fɛn o fɛn bɛ so kɔnɔ baara la bi ne ma da la ni kalo sara jɔlen don mɔgɔ si ye k'a fɔ i bɛ nin fariba baara in na k'o fara i yɛrɛ ka ca kan basa i obligé don ka dɔ k'i yɛrɛ cɛ si tɛ yen bi k'a bɛ se ka muso n'a somɔgɔw ka musaka bɛɛ ta parce que a ka d'anw fana ye an fana k'an kɔfili an kɔfilɛ an bangebagaw la a ka d'an fana ye an fana k'an kɔfilɛ an denw na an fana ka se ka dɔɔni kɛ an denw ka ekɔli saraw n'an denw ka siniɲɛsigi n'an denmusow ka kɔɲɔbɔli ye cɛ tɛ se ka nin bɛɛ k'i ye o donc wajibi k'i bolo ma yɛlɛma wajibi ka baara dɔ kɛ i bɛ to o kɛnɛma baara la ka na sokɔnɔ baara bɛɛ fɛn ni sokɔnɔ baara min jigɛn'i bolo dɔɔni maa si tɛ sɔrɔ k'a fɔ a karisa don tɔw ta ɲɛna bi ye fili ye sini ta bɛ ɲɛ nka surujugu ni bolokurujugu n'i ka minɛnw bɛ ta ka bila da la k'a sɔrɔ kalo sara yɛrɛ t'i ye baara min ye jɔnni b'a muso sara kalo la Konate a ko bɛ cogo jumɛn n buramuso bɛ yen yan e bɛ joli d'ale ma kalo Konate i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ nin ONG baara in na k'a fɔ ko muso ka hakɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ m'a ɲɛnabɔ so kɔnɔ yen Konate an bɛ mun ye an bi la charité ordonnée commence par soi-même a ko bɛ cogo jumɛn Konate n'o tɛ ne fɛ du kɔnɔ tobili ko man kan muso ni cɛ bila ɲɔgɔn na olu ye faamuya bolodabaliyaw ye quoi ni faamuya bolodara kosɛbɛ olu man ka kɛ gɛlɛya ye du kɔnɔna kɔnɔɲɔgɔn la quoi ale yɛrɛ y'i banma fɛn min kan n'o ye communication ye kuma ɲɔgɔnya aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛlɛ bɛɛ la sa hali jamana kɛlɛ o b'o la sa kuma tɛ du kelen géreli ma donc furumɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma nafa ka bon kosɛbɛ karisa i ka dumuni man di mun de ka dumuni man di ni jaabi sɔrɔl'o la ana fɛɛrɛ ɲini o la mais karisa i ka dumuni man di i tɛ se yɛrɛ ni ɲininkali kɛra yɛrɛ fana ka côté la i bɛ hakɛ min di n'a sɔrɔ o tɛ labɔli kɛ walima n'a sɔrɔ o tɛ kɛ fɛn ye min bɛ se ka ni cɛ kɔkɛ mago bɛ min na n'o k'o kɛ duman ye n'o tɛ se k'o labɔ gɛlɛyaba b'a kɔnɔna na kosɛbɛ mais a ka ɲɔgɔn kunnafoniya o de ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ k'i jɛ yɔrɔ fiya ko la n'a y'a sɔrɔ muso tɛ se tobili la dun a bɛ fɛɛrɛ ɲini a bɛ se ka tobili kalan cogo min na k'a dɔn cogoya min na walasa o kana kɛ gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ. parce que bɛ ka kalan ɲɔgɔn fɛ sa n'ale ye lundi kɛ ka mardi kɛ ka juma kɛ e fana bɛ se ka samedi ni dimanche ta kɛ mais halisa e bɛ k'i ban gama muso dɔw de ka kalan. ale bɛ kalan tobili la. ou bien fɛn i bɛ lafiya kan i bɛ cuisine dɔ ta. ne bɛ min fɔ madame Diarra ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ ne tilen k'o de fɔ ko muso ni tobili ka kan ko est ce que muso wolotɔla barama donna a bolo ka na k'a kana tobili kɛ ala ye barama de di anw ma ka na ala ma barama don an bolo a ma furanna d'a ma a ma fini nɔgɔ d'a ma k'an ka ko donc je pense que an yɛrɛ de kɛlen ka nin kɛ laada ye comme a y'a fɔ cogo min peut être anw de fɛ yan an b'a fɔ muso ye tobilikɛla ye dugu dɔw la cɛ de bɛ tobili kɛ an ka ethnie dɔw la cɛ de bɛ tobili kɛ k'a gɛrɛ muso la et puis ni burusi kɔnɔ ni muso min ni i ye den wolo ni musomanin t'i bolo cɛmanin b'i ka fini ko a b'i ka tobili kɛ a b'i to fasa a bɛ fɛn bɛɛ kɛ a bɛ mugu yɛrɛ bɔ a b'a buntɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ cela veut dire que baara dan tigɛlen tɛ k'a fɔ nin ye cɛ baara ye nin ye muso baara ye an de y'a dan tigɛ ka tilali kɛ k'a kɛ diyagoya surtout sud la n'o tɛ nord yan fan ninnu fɛ an b'a dɔn k'a fɔ muso minɛlen bɛ position min na ye o ni anw ta tɛ kelen ye. an b'an ka monsieur le maire fo nin waati in na n'o ye Abdramane Bagayogo ye da ye
ba le fo ni kuma na kuma klibe jigale la parce que ale de kamale ni sara e modern tigi do bingo na tabe aya ya ka fo denga demba tigi ya be fo ka se modern ma bi ale de be wuli abe dara ka dlawi abe ji kala ya aya de un belamo o la complexe zéro wanga nyema ba fana do wa politique sara fana na e meria ke commune katla do anga fuli be aye ka donc a fo ika I muso bere be so kono ika doke barala na ma min fara ika ate fembo ila an la me ba unan kanu bawo ambe afo madame Diawara ni ne aklinate fio ka fo ka ba fe ka muso la moti tobilila no amba fe ka ira doronde aka do ka fo bibina fa kulo sengene do ma sengene yere do be ba do ka fo ambe gele ya mina jie ka gele na fo ko du fana kono amanana lafia da posite doni bebe takasigi muso kan che obubulo flada usenka obi betu ka gerana amano kuma da ali be de mi wolo ni ko ki denge ka gere obi de muso ka gere che do ba fo jie na ko de unte gere surtout a chemani ki bina denge muso yi attaque na fo ko ba fana kan imbeke est-ce que ba fe muso ka ko ibolo obi ba fa ka plan de ge ka on fa ka don doni wala se ka konya muso ka do an fana me ka so mi ko yi bana chama be anabe dese ko be dese bulo be dese se un be dese iyo dun fana mana ke dogo akobako ko nyamso ni fo ka foka ngata luanse no bi ngata so jula o dun fana te bende donc vraiment ka famnya ka fo an bere kan ka nyogon deme na manyo fana ko photo publique ke fo so ka la sa ko sebe ay kalo saka jo anyi ame mina bakene mambo toyi amanga wake meni abe wake meni ndama kalo ama nsigamba ko duta amba ko tuglu beke anyema abela ba ambala makeno no bado la jirudo mi fo ba ke dento ou bien les colate amala me bala anga do ba be ko ni fana e mali e klonga yele o de ba ja anga ambulu di nyoko ma don ba sa ba do ka fo ni muso tusukulu ma lafia muso aklima lafia aka gele duka lafia ni ndu ma lafia jamana te lafia muso ya je muka 97.7 radio liberté bi ani only femme ka bulu di nyoko ma ani APDF ani ONG Pasenda uluni only femme de beba ke nyoko fe wale jugu ni gele ya jugu ni kololo jugu mbe kada muso ka kada ka muso ya ka seka kumbe akaseka kele cheuka lafia muso ka lafia duka jaja manaka ja bi ambe kumana o kololo nunu de ka ambe seka fara nyoko ka juga me ka kele kengera na la covid-19 minana faraka coronavirus bana kise mi fana na kololo baunana ona do fara do kai ambi ambe ka kuma o de ka amba o fu ko wale nyumando ali sala ka kanuto ani nyoko che minu me ka flare Facebook ka nga folibe oye ama nyini ofe minu me ka laje akaje mukai eme ka tla ka partager muzo ya page Facebook ka oye MUSOYA anga folibe o bela jeleni ambe anyini aname ba ona kanu ba bela jele pe bataki saka ofana awni chia be ka bataku chama blakana ali sa 70 30 60 30 70 30 60 30 donc ay bataku blani ala sonanda be sa be maka wala bataki sera flana oye 60 82 29 29 60 82 29 29 bataki sera sabana oye 50 30 96 96 50 30 96 50 39 96 96 50 39 96 96 amanyini awfe awka bataku blaka nani ala sonama ndabe sumanga soni mpana mana se amene ke josra la blani minu tafaka bataki sebe wolu bese kan woleli ke ukmana awa ke ita kabo amda life na te sengete nyina yemso ya jemka kanumba jonjo ambi foki wala mando ko bonjour tanti kumba le très cool. Il faut prendre des mesures pour cesser les violences faites aux femmes, sinon ça va détruire complètement la société. On mérite vraiment obéissance et respect. Je salue les invités. Niya ndemso ya awa ke ita kabo amda la ko nama dankare nina kabe dankare anyaka adama de ala udunte mashika boy odamani anshila antofe ko kuma ngambulu di nyongo makaseka ni kon ko beka nyongo mbunya beka nyongo berebe ambe kabaka invité au bela jelefo mamuntu ni maga nga foli biye kosebe ako bonjour Kumba, vraiment aujourd'hui l'émission est très cool, je salue tous les invités. Nous voulons que vous nous expliquiez le rôle exact des femmes au foyer ko mu yere de muso ka placer kosebe foyer kono. Donc je pense que bebe se ka doni fo ola ibe se ka se fana nga karamro ma dine fana mi foyer ka parce que adama de ya ye sigidai adama de ya ye dine fana. Donc ibi tabolo koro laje ki ka dambe ulaje ki ka dine fana laje an ko be fitini min do aka nga karamro fon temena
ani ma kam famiyale fam temena ka damine anga latoda masaw ka damine anga domo anga somo ka damine anga dugutula ka damine anga imamu anga misiri imamu ananga église pasteur unanga église mon père ou beda sera makafo niya la jejinye kono ala ye cheda aye musoda kumba de be ola et puis jinye ni manifia te son hake machuka shida hake te son hake be jamana buruja hake be adabade ya buruja donc ba ira ka fo fanga nyogon be ka nyogon kasisigi anga mbulu di nyogon ma ko de be jamana ja du fana be sigini bendi ani kuma nyogonya kami konate ya fo chugamna ka fo ko ni muso ka bare ni te ka muso ka bare je pense que ben kan de parce que dina era konna na menka kama Yusuf bagay go fo ale se beningo imami fo jiga so nyema do laina ere abena babu sigi anye sant awaketa la no ye sendifi ni mama sembe se ka asoro amani ni offer kana fara anka ambe nyena je basigi sendif la sant awaketa monument maliba kerefe ka kuma alisa ni nyangata jugu mbe muso ka kadao ka muso ya ka ndabe se ama kenye ana ali mi foni ye kian usrafe ani anga barake dum am suma menu banga sulu fana ka hake sabatili kera mo Yusuf bagay go beken ale ba fo kuma be kuma ni mama ya fi ko muso munu ni ndeme ba ka fati ko te kien parce que ni munu fo do ye tonyoni fo dine do no e musulman dine ate tonyoni fe fie ko musulman dine ba fo imogo ko femi ali sindi ka sindi idema kuma te toblima ko wajibi alente musoka fo konnana tobli ko ni ko wajibi te islamia dine kono tobli ni anye kala dade oni lada fana do tobli be keni kundume na laje ranga sigida ula ambe duba o de kono chema saba chema nani o muso be fara ne konka donc do ko kun ya ko ne be tobli ke do ko kun kono atete metile flaka a to be di era ma ki fa so lafia iki janye ko ke ikatika fona ai fotugo dume ika dogo ojo ikatika na ko nusene iki janye ko ke donc farapina sigidala ni ya la jena metabolo ko la musoshite tobulike dungudo malien ya ko ni musoshite tobulike dungudo o donc na mo ba ke sandungudo aya sarake dije whatsapp amanyi ni fe kanga temo aji sabana ambambal make fana lame ali sa ambe fu kanga ni ambal make meme damini anyata le fana ka kuma ke dine kunda ba sa mali dine chamai mali shia chamani meme damele mi so ka fanga jana la me ngate mo astwa nem damele am se ka fo awo geleya chama be furu kono furu geleya ti se ka fo kaba ni ko geleya furu ke ani furu muso ni nyonje ibse ka do de fo ala sinon ati se ka fo kaba furu ke ni furu muso ni nyonje an fe ya ni ko dine kunda kerenkerenyana chrétien dine kunda chartu chama lañini na o fla befe parce que en fait ya mo delendo mina o ye hake do de ñina muso fe nga andate ma ciowtala o nga chrétien dine hukum kono na chrétien dine be bo berekerina o bilibili ba do ye boyan ni ko boyan kay furu kono ko sebe kerenkerene ala muso ani che ni yonche che kanga muso boyan ina fo muso fana kanga che boyan nga en fait ya an bolo muso de kanga che boyan mais che manka muso boyan a belebele ba do fana ye sabali kuma dɔnnaw bi to k'a fɔ ko muso tɔgɔ muɲu ani sabali furuso kɔnɔ o ye tiɲɛ nka cɛ fana kan ka sabali muso kɔrɔ a belebeleba dɔ fana o ye sutura ye est-ce que sutura bɛ an ka furuso kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi wa awɔ sutura b'a dɔw kɔnɔ nka sutura fana t'a dɔw kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn belebeleba dɔ fana b'an jɛ o min ye kanuya ye bibulu kumana kanuya ko la kosɛbɛ furu dɔrɔn tɛ bibulu kumana ko caman kan ni kanuya tɛ olu tɛ se ka kɛ jango furu bibulu ko cɛ kan ka muso bonya wa cɛ kan ka muso kanu hali donc n'an ko an bɛ o kuma seleke ta k'a lajɛ n'a fɔra ko cɛ kan ka muso kanu ni muso muɲuna furu la ni muso ye cɛ bonya ni muso sabalila cɛ fan kan ka a muso kanu aman kanu bana la me ba bela jele fo ka kila jinke ka fo ni muso ya je mun kan bi ambe kuma kollo jugu ni nyangata jugu minu be da muso ka dawo ka muso ya yo ka kiranya ne ala coronavirus clean ni chama me ka fa aka basta seke lu ya ira ka fo ko ni ya la je ni coronavirus clean ko ni muso kemeta
k'i b'a ye k'a fɔ ɲangata sera min ma a bɛ 80 bɔ wa o 80 fana kɔnɔna na n'i y'olu fana ɲininka 100 sara la k'i b'a sɔrɔ 80 kelen olu ko vraiment olu ka baara da ko kɔni ça ne va pas a yɛrɛ 100 bɛɛ ko n'olu tun bɛ 100 de sɔrɔ bi na olu bɛ 50 de sɔrɔ la tilancɛ donc coronavirus kɔlɔlɔ farisogo degun kɔfɛ bana yɛrɛ degun kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ a kɛra musaka tiɲɛ ye an caman ma o musaka tiɲɛ ninnu fana bɛna ni ko caman ye du kɔnɔ a bɛna ni foroko ye a bɛna ni dusumangoya ye a bɛna ni cɛw ka sɛgɛsi bonyani kuma dɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya ni kuma ɲɔgɔnya bɛ tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ fo bolokuru ni an ka minɛnw yɛrɛ bɛ ta ka fili donc an b'a ɲini halisa an mada ɲɔgɔn kɔ an ka muɲu an ka sabali cɛw k'a dɔn k'a fɔ an y'an ka fɛn bɛɛ to u ye an y'an faso t'u ye an y'an fa jamu t'u ye ka na ka denw wolo u ye u bɛɛ b'u jamu ta k'a bila u ka mara kɔnɔ n'o maa min fa a ka gɛlɛn dɛ donc vraiment halisa a ye hinɛ an na Yusuf Ɲagali ko bonjour madame ko vraiment ko émission in kɛcogo y'ale diya kosɛbɛ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ka foli bɛ an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ale ye a ka commentaire bila Facebook sanfɛ monsieur Ɲagali Yusuf an b'i fo k'i waleɲuman dɔn musoya page Facebook kan o ye MUSOYA Adama Jara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Maki Jalo fo ka Mamadu Damagavi Kulubali Dab an bɛ fo ani furumuso ɲuman fo Faransi an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye mama bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a ɲini aw fɛ aw ka jɛmukan in aimer ka tila k'a partager Daf Koko faut bien leur expliquer ainsi que le peuple devait prendre au sérieux cette maladie. Ko coronavirus est tiɲɛ dɛ ale kɔni bɛ Faransi donc ale bɛ caman dɔn a la k'an ka sabali an k'a dɔn k'a fɔ maliyɛndenw anw ma ca kɔrɔlen gɛlɛya fana bɛ an kan anw ye 20 dɔrɔn de n'a y'a lajɛ New York City Amérique yɛrɛ ville kelen gansan o bɛ taa a jɔ 1,9 ani kɔ la donc Mali yɛrɛ population bɛɛ lajɛlen bɛ New York gansan kɔnɔna na n'i ye Turquie ninnu ta Istanbul yɛrɛ gansan 17 millions d'habitants donc an k'a dɔn an man ca fitinin min bɛ an n'an ka ɲɔgɔn bɛrɛbɛn an yɛrɛ kisi bana jugu ma Mohamed Traoré ale ko bonjour Tanti Kumba vraiment ça faisait longtemps j'écoute l'émission ale bɛ k'an suivre bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli b'i ye kosɛbɛ k'ale kɔni k'a b'a fɔ complexe zéro k'ale ye défenseur des femmes de kamalen ni sara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an ka muso kuntigi fo n'o ye Mariam Boyite ale fana tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ an b'a ɲini WhatsApp fɛ i ka taa ni an ka témoignage ye halisa an y'an balimamuso dɔw ɲininka ni coronavirus tile in na a ko bɛ cogo jumɛn ni coronavirus tile in na a ko bɛ cogo jumɛn an b'a dɔn k'a fɔ dɔ de farala dɔ kan o kuma WhatsApp an bɛ an balimamuso fɔlɔ an y'ale ɲininka n'o ye Awa Jalo ye ani Jalolakaw b'a la bi de Awa ye min sɔrɔ k'a fɔ coronavirus kɔlɔlɔ kan an bɛɛ ka jɛ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Awa Jalo ala ko tiɲɛ coronavirus yan nana ni mako sa bari an ma parce que coronavirus daminɛna fo bi marché ma don an kun an tɔɔrɔ la an ka baara bɛɛ jɔra k'a k'a sababuya ye ne bɛ bitigi de la n bɛ ɔrɔbu feere kɔɲɔmuso ɔrɔbu semaine kɔnɔna la an ɔrɔbu dɔgɔyalen o ye ɔrɔbu 8 an bɛ se ka ɔrɔbu 10 ɔrɔbu 12 an b'a louer par semaine mais depuis coronavirus ko daminɛna marché kelen an b'a don an kun mɔgɔ tɛ n'a ɲininka yɛrɛ mun b'an kun kuma tɛ k'an bɛ feere kɛ an bɛ taa cogo min an bɛ nati a kɛra sababu ye yɛrɛ fo ka tiɲɛniba don an kun bitigi kɔnɔna la bitigi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na bitigi yogoyabalen don fo an ye bitigi bila k'a sababuya k'a ye n tɛ taa baarayɔrɔ la tuguni n ye bitigi ɲini an bɛɛ cɛ n nana sokɔnɔna la parce que se t'an ye marché tɛ yen bitigi la bitigi dun bɛ sara de kalo kalo bitigitigiw bɛ na an b'a sara an dun filɛ nin marché foyi t'an bolo an yɛrɛ a kɛra sababu ye an ye bitigi bila ka n'an sigi so kɔnɔ baara foyi t'an na tuguni. Ok, merci bien. An b'an lamɛnbaa n'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a tilajigin kɛ k'a fɔ a bɛ ka musoya jɛmukan lamɛn 97.7 radio liberté ka aw tilajigin k'a fɔ bi babu an bɛ kumana kɔlɔlɔ jugu ni ɲangata jugu minnu bɛ ka da musow kan ka se u ka musoya yɔrɔ ma an da bɛ ka se o de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni coronavirus tile in na an balimakɛ n'o ye Isa Konate projet
ONG Pasenda nous donnons une femme qui a boulot de Nyoma qu'on y va tant fla la maliste de Kenani Bekanya ala ya ira fo avec a barake Bamako avec a barake Sikasso avec a barake Kulugoro ani kai magala donc warsa nyangata jugu ani gele ya minu bekase muso manga kengera ala anga jugu tigela ka onanga dine nyema bekase ka fara auka anga se ka ni bana inkele anga se ka dof chama mbo fana ni kololoina on bi nyini ga sisano ibora ka balma muso la meno ye awaye aya ira ka fo vraiment coronavirus connaissant pas est-ce qu'on fana kani la guerre on a ka bara sefe aya ye ka fo ko tiena donc me muso nga coronavirus na do fara do kan kosebe coronavirus ni banayi ni ya jatimine bana to be ulu bina ni crise sanitaire de le coronavirus na ni crise sanitaire clara kana ni crise économique basa bana mindu akembe ka dankarke anga bara yoro chamana bi na fasoro sira chaman grenendo bi ka sababu ke bana yi kosebe wali kum konana amfana ka kuna fundi yoro sigaso kulikoro kai ani kulogani marawla ani kuna foni kanangaranen di mogoma muso munun be laje keneka ani jamunun be dutigi munun be surtout ani dina mogo munun be ka kuna foni kanangaranen duma janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo de kaɲi n'a ma ɲa k'an tɛ se an ma fura sɔrɔ a la an kɔni ka fɛɛrɛ kɛ mun kosɔn an bɛ se k'an bɛrɛ bɛn a ma cogo min na a kana dankari an si ka ɲɛnamaya la donc k'i lakana k'i kɛrɛfɛmɔgɔ lakana donc an bɛ baro o baro sigi an b'a bɛɛ daminɛ ni coronavirus kunnafoni ye k'a di mɔgɔw ma kɔlɔlɔ mun b'a la ni an m'an janto a yɛrɛ la a bɛ se ka wolo fɛn o fɛn na ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye donc an b'o kunnafoni lase fan bɛɛ fɛ an dun ka jama fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ musolakaw de ka ca la kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ fana fɛn in ɲanga taga bon musolakaw de fan fɛ fana kosɛbɛ donc ni du kɔnɔ ni gɛlɛya nana mɔgɔ fɔlɔ min b'a santi o ye musow de fana ye donc an bɛ kunnafoni lase bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ka dɔn k'a fɔ bana in tiɲɛna a nana tiɲɛni de kama a mana foyi wɛrɛ kama ni tiɲɛni tɛ fɛn o fɛn bɛ se k'an kisi a ma o de ye mun fɔra an ka olu la matarafa an yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ la fana an bɛ taa ni kit sanitaire y'an bolo an bɛ taa ni gants ye an bɛ taa ni masque ye an b'a di mɔgɔw ma mun ye pour que mɔgɔw ka se ka mesure ninnu respecter an taara yɔrɔ an ye kit sanitaire di yɔrɔ bɛɛ la kit de lavage de main dira gel hydraulique dira fɛn bɛ ye gants ni masque olu fana dira alhamdulillah an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin y'an balimakɛ Isa Konate n'ale bɛ ONG Pasenda la n'olu ni Olifam bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ madame Jawara an t'a dɔn n'a sɔrɔ i fana b'a fɛ k'a dɔ fara a kan balimamuso kɔni y'a jira k'a fɔ bitigiw datugula ça ne va pas n'ansɔngɔ dafa kow ka gɛlɛn bi an bɛ ka a fɔ k'an bɛ ka an ka dumuniw man di barisa fɔlɔ an bɛ se k'an yɛrɛ sutura ni n'ansɔngɔ dafa ni min ye o bɛɛ bɛ ka tigɛ a kow bɛ ka caya an yɛrɛ balimamuso dɔ y'a jira na an ka jɛmukan dɔ senfɛ k'ale kɔni n'a denw 3 cɛ ye école karamɔgɔ de a n'a den 3 obligé la ka taa faso la cɛ ko ko vraiment quoi a bɛ yafa ɲini u fɛ pour l'instant ale tɛ se ka luwanse sara bilen donc coronavirus yɛrɛ nana ni furusa suguyanin dɔ ye ka mɔgɔw bila jagoya séparation de corps la a ko ka ca APDF la aw bɛ cogo jumɛn maa caman sera aw ma kasibagatɔ wa mɔgɔw kɔni sera an ma o kasibagatɔ o de ka ca mais i b'a sɔrɔ généralement ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ musow a ye hakili waasi bila o la de telle manière que tellement a tɛmɛna u yɛrɛ hakili kan u t'a bila corona yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a kɛra fɛn wɛrɛ ye fo ko kura nalen olu bolo o de hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲa bana don a nana aw dun b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ se aw ma a bɛ se aw denw ma n'a fɔra aw ye k'a fɔ a y'aw yɛrɛ tanga ne hakili la a b'o ta don ba la yɛrɛ tanga in ka don ba la bani yalasa bana in bɛ se ka gɛn ka bɔ ka taa an baara cogo min an ka se ka lafiya sɔrɔ muso don ni muso sɔnna ko min ma du kɔnɔ anw de ko anw de du tuloma ye ayiwa muso e ye tɛgɛko minɛ sigida la ni mɔgɔ min nana a bisimila ni tɛgɛko minɛ ye i tɛgɛ ko cɛ b'a tɛgɛ ko denw b'a tɛgɛ ko minnu bɛna u b'u tɛgɛ ko parce que ni e ye misali de ye du kɔnɔ ni muso sɔnna dɔrɔn du dilali ma du bɛ dilan donc an ka nin kɔlɔlɔ ninnu an bɛ se k'a ban cogo di bɛnbaliya in bɛ se ka ban cogo di an ka bana in gɛn bana in gɛnna ye mun ye a fɔra an ka ko minnu kɛ an k'olu kɛ o ye bana gɛnna ye n'an ye bana gɛn a kun nɔgɔyara o
a kun nɔgɔyara fo mɔgɔ kelen kuma dɔ don dɔw yɛrɛ mɔgɔ tɛ yen mais n'i y'a cayara fana an ko an tɛ kɔɲɔw dabila n'an bɛ taa an nufilew dayɛlɛlen suguba kɔnɔ mɔgɔ si tɛ i tɛ kasi ne ye mɔgɔ si nu na karew kɔnɔ motow sanfɛ bɛɛ de nu dayɛlɛlen don ayiwa hali ni corona tɛ n'i bɛ fiɲɛ kɔni sama banakisɛ min bɛ fiɲɛ na n'a yiral'i la i kan k'i nu datugu hali ni corona tɛ. Epi denmisɛnninw b'u ka tulonkɛ la a ɲɛma gɛrɛnw bɛ sigi a cogoya la waatilatagaw bɛ k'a cogoya o denmisɛnninw n'u ka kɛnɛ olu b'a susa ka na n'a ye ka na di an bakɔrɔninw n'an fakɔrɔninw ni anw tansiyɔntigiw n'an jabɛtigiw ma an k'a dɔn k'a fɔ parce que dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ an ɲɛna banakisɛ in bɛ maa caman de la nka fosi tɛ u la parce que u ka kɛnɛw nin na nka u b'a lase anw minnu ma ni dɔɔnin bɛ anw na ko a filɛ dɛ an ye ma dɔn bi na dadigi bɛ ka k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw la an ka sijɛniw na minnu ka ɲi an kɛrɛfɛ minnu b'an ka du sigi donc k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw yɛrɛ ka sɔbɔ mɔgɔkɔrɔbaw la ka b'u la dɛ mamusokɔrɔnin ni mɔkɛkɔrɔninw an b'a dɔn musow n'u den u ka cɛw ka di nasɔngɔ bɔbali ninnu mais u k'a to u ka ɲɔgɔn fo yɔrɔ jan u kana taa u nɔgɔ mamuso la kuma bɛɛ k'a faamu kuma ka ca dɛ a kuma ka ca yɛrɛ de parce que vraiment ni masque tɛ ka don mɔgɔw nun na tɛgɛ koba tɛ ka kɛ ka d'a la k'a fɔ kɔlɔlɔ ka jugu a ka jugu an bɛ foli ni tanuni bila an lamɛnbaga n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ minnu bɛ k'an filɛ fana Facebook kan an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Gladiateur ale ko ko bonjour ma tante je salue les invités du jour je suis à l'écoute Nyanga Ousmane Tangara manager an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ Adama Jara fana fo kosɛbɛ ale ko ko très cool ko vraiment ko ni Adama Jara ka bɔ ko ɲuman ni donc i nana an lajɛ fana Facebook sanfɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka foli bɛ Mariam Boyite an y'o de fɔ n k'ale kɔni tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ ale y'an ka balimamusokuntigi ye Meguin Warano Touré ale fana ko ko bonjour madame l'émission se passe bien je vous écoute depuis Kenyaba an b'i fo ka Kenyaba k'a bɛɛ lajɛlen fo damadaw la aw y'aw janto dɛ aw y'aw janto kosɛbɛ damadaw la barisa an b'a dɔn k'a fɔ ɲangata jugu ni kɔlɔlɔ jugu min bɛ se muso ma a waralen don yen kosɛbɛ kosɛbɛ musow sɛgɛnnen yɛrɛ don kosɛbɛ damada la parce que ko wɛrɛw bɛ yen nɔ ka fara musow ka sɛgɛn kɔrɔlenw kan a b'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ feerew ni kow ka ca damada la donc halisa hinɛ ka kɛ musow la donc an tili bɛ i la k'a fɔ Warano Touré ni ala sɔnna an bɛ fara musow lafasaba jɔnjɔn kan Kenyaba mara la Sukuna Aisha Sukuna ko a ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ko émission taabolo ka d'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye maa minnu bɛ k'an filɛ Facebook kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka jɛmukan in aimer ka tila k'a partager walisa bɛɛ bɛ se k'a lakodɔn cogoya Amina Balamande Keita ka bɔ Sebenikoro ale ko ko bonjour la grande Kumba les parents ne disent rien à l'enfant à bas âge jusqu'à ce que l'enfant grandisse. C'était la société qui corrigeait l'enfant autrefois. Nous sommes dans une vie multidimensionnelle. Le téléphone, la télé sont à la base de cette crise. Merci infiniment. Ko vraiment quand on a essayé quand on a marre de l'adjet, quand c'est quand nous avons tomo, on a tabou corolona. Basi vous travaillez quand vous bangoni na les fans boka be bella de l'info. Ko vraiment émission est tabou diara ali. Quand on a yon bounya et puis on a mesure barrière coronavirus qu'elle est là. Quand on a matrafa mesure barrière timelila. Nié Mamadou Guindoye ale konye un artiste bay. Allez Coco salut, l'émission est très intéressante. Je vous écoute depuis Kalabankura. À mon avis, si les hommes écoutent votre conseil, les femmes vont tous être paresseuses. Nié Koni Kiaouye Ango Kumana me ko muso bebe lafia. E fo ka nyeke. O te lafia. Salvaka tombe teme o ka faka gato. Ka fo salvaka tombe teme o ka ngame ndo nu ne mada ani inflam. Salvaka tobe sigi gerana do ye reflenyi. Frigo nyeshine nduma jibuteli bu kerefe ngala mataro bi boy ka gabudala ubi ibe ka den tara banako tara ibe ka den koko ubi hey ibi bola i yere jawule ko juku mo dale titere ko safnena na jisole ka jana amba tate ka do ma we no do sawa e ka do ka do ko yere mai ni mo ko ye salva ka to e ba ka binini ka faka chi anga salia be cheutabo Guido ikun ko kadi ko sebele ne de kumiki avocat défenseur ya ki artiste nyuma mbay wa mnya fo nya boti ka boyeno anga fuli ba la me ba nan kanu ba bela jele yoro ka do ka fo ni klonga yele ni fana ba to amese ka ko do teme anga do ka fo vraiment nyangata jugu ni kololo jugu mbe muso kan chien do de yele ko te fo singa me ka fo do le walsa kuma ka se ka teme ma ka do ka fo kele te woyote wajibi do anga mbolo di nyogoma bana imbe kele nyangata imbe kele ambe lafia so na ambe ambulu di nyoma de ateke ni jago yae ateke ni fanga yi
nga be kɛ ni yɛrɛ hakili jagabɔ de ani an bɛɛ ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ adamadenya ye manifinya de manifinya bɛ sabati ni hakɛw de sabati la diɲɛ fan si taabolo si laada si tɛ hakɛ bunali kelen fɔ donc wajibi ye ni jamana bɛ diya ni jamana bɛ jɔ ni jamana bɛ ɲɛta sɔrɔ fo musomanw ani musow ka hakɛ a ka se ka sabati kami cɛw ka hakɛ sabatilen don cogoya min na ni cɛw lafiyalen don dusukolo la ka lafiyaw farisogo la munna musow fana tɛ lafiya sa ko bɛ kɛ salibagatɔya ye lafiya ka di bɛɛ ye koyi surtout aw b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ bangebagaw ka hakɛ to furu fana na furu kow ka ca furubatɔw bɛ yen aw bɛ tila k'a plɛn tuguni k'an y'o y'an nɔgɔlen bɛ n'an da an wɔsilen bɛ n'an da sisikasa bɛ an fɛ ou bien sufɛ an tɛ fosi kɛ ni gɔrɔtɔ tɛ an n'a ma gɔrɔtɔ an b'a kɛ cogo jumɛn tellement an bɛ sɛgɛn dɔw yɛrɛ sigilen chaise yɛrɛ kan hali téléjournal u tɛ se k'a lajɛ sunɔgɔ b'u kɛrɛkɛ kan tellement tile la u sɛgɛnnen don donc ni cɛ fana ye muso lafiya dɔɔni cɛ yɛrɛ de bɛ tila k'a nafa sɔrɔ dɛ donc vraiment an k'a dɔn k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de b'a to an bɛ se ka ɲagata jugu min bɛ musow kan ka da u ka musoya yɔrɔ kan ka se k'a kɛlɛ. Madame Diawara, APDF, Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes, ani pour ses pasenda nous le connaissons ONG mbe baraka farafina gumbe konna na kaseka adamado ga hake sabati kiranya na la musula kaw ni projet dobe no nuba fama ko spotlight uni fam kene no gubulo di nyoma wali sanya na tajugu ni kololo jugu mbe da muso ga kada ko muso ya ka ngaseka kele kaseka kon kaseka kumbe okum konna na anye bi babu sigi 16 days no séjour d'activistes contre les violences faites aux femmes et aux filles na ya damné depuis le 25 novembre na mbeta pour le 10 ka akli jarabo ka tashi blake wali sa ambe ka se ka fara ɲɔgɔn kan kani wale ninnu kɔ an bɛ Isa Konate an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an fa Konate an b'a fɔ Ala ka lafiya di a ka se ka segin ka na joona baara la an bɛ APDF kanubaw ni dɛmɛbaaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen DJ WhatsApp an ka taa n'a ye halisa an b'a ɲini i fɛ i ka an balimamuso ka témoignage kɛ a la n'o ye an balimamuso ale fana ye artiste parce que silamɛs don ale fana yira k'a fɔ vraiment coronavirus kɔlɔlɔ musolakaw kan tɛ se ka fɔ ka ban barisa an b'a dɔn k'a fɔ ko caman datugula mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ siran ka taa place dɔw bɛ siran donc a kɛra minnu bɛ balo n'u ka art ye n'u bɛ balo n'u ka u ka seko n'u ka dɔnko ye an b'a dɔn k'a fɔ a ye gɛlɛya caman las'u ma an ka témoignage naaninan kɛ a la an k'a lamɛn duurunan kalan an k'a lamɛn. Coronavirus kɔlɔlɔ min kɛ an artistes kan parce que ne yɛrɛ artiste parce que ne suis la musique bon an bɛ se k'a fɔ tiɲɛna a jouera an kan yɛrɛ parce que récemment anw y'an ka festival organisé an ye mun don a organisation na a tɛ se k'an da don a wari la ka fɔ coronavirus nana ni couvre-feu installé ko ka festival ni concert ninnu bɛɛ jɔ o y'a sɔrɔ an y'an ka affiche kɛ Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ a ye perte ba de don an kun an tɛ se k'a fɔ ka ban tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ bana in ye kɔlɔlɔba yɛrɛ de lase artistes ma an ka activités bɛɛ jɔra parce que an bɛ taa silamɛ festivaliw de la n'a fɔra k'olu bɛɛ jɔra tiɲɛ yɛrɛ la a ye tiɲɛniba don an artistes ni an silamɛw ni an dɔnkilidala bɛɛ fɛn bɛɛ de jɔlen don vraiment bana in kɔni an b'a la deli Ala ka bana in ɲuman bɔ an ka jamana in kɔnɔ sinon bana in ye kɔlɔlɔ min d'an kan hali n'a fɔra silami yɛrɛ mɔgɔ tun bɛ dɔɔnin sɔrɔ semaine kɔnɔ mɔgɔ tun bɛ se ka dɔɔnin minɛ ka bila kun mɛ sisan foyi de tɛ tiɲɛ na an bɛ Ala de deli masa jabaru in deli de bana in ka taa an ka activité ka segin ka na an b'a dɔn a ye perte min don an kun ka ban an tɛna se ka olu récupérer mais a ka ban an ka se ka an ka continuer n'an ka vie normale tiɲɛ la o bɛ diya an yɛrɛ de tiɲɛ. C'est sous la radio Liberté 97.7 MHz. An b'a fɔ an denkɛ ye Gindo artiste kɛ problème tɛ a la ko vraiment ko il est désolé k'a tun b'a faamuya de ko sinon ale yɛrɛ bɛ musow ka hakɛ sabatili la problème t'a la sa n k'an bɛ ten de dɔɔni tɛ a muso y'a ka ɲini y'o de ye walisa an ka se ka kuma dɔn n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu parce que an b'a dɔn k'a fɔ cɛw ka ɲi maliyɛn cɛw ka ɲi an balimakɛw ka ɲi an denkɛw ka ɲi mais faamuyabaliya ni kumaɲɔgɔnya baliya kuma dɔw de bɛ kow gɛlɛya an ka foli ni kanu bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn an bɔ k'an balimamuso n'an denmuso fana lamɛn ale y'a yira ko vraiment ça ne va pas musow ka sɔgɔda caman dɔgɔyalen don donc cɛw k'a faamuya k'a fɔ a b'an bɛɛ de kan halisa an ka innovation kɛ an ka sɔn fana dumuni dɔw silen ma o dumuni don dɔw fana n'an ka tobiliw lafiya an ka kɛ buru ni sardine an yɛrɛ kuma dɔ bɛ complet kɛ
bone malle akan par so ma ba to dobe bo cholesterol la sukoro ba duni fenunu donc am se ka ko bishina ambe ka gere tele la anga film ndo la je anga bita ke bone malle sa ou bien anga bita ke be ka shinga sirni ndo minte to mo ka lafia muso me lafia to bliko la en même temps fana kain ka so dim se nu to ala ko do bone sardine ya ka ko ngon tike ka kola adama ngele wa be be lafia ou bien ni e ko to me ko na tege maninga ke ou bien fe ki ka tika de ba ine dun so ko mani supe amai matulu kacha amai fuma amai dusukuma muso ya be se ka tobli la ina kini tobi ya fe ina ina tobi ya fe ina ta do ya ba ko ka gudo ba ko te tika de shile fe machine ko fi ka shi folo butel ni fe na ma sante monte on to tlela sa ako be to go me chena yemi fo sigato kuma la mele okay ni odongo bishuna era bena sardine ko nyeni ya era ta sardine saka bu saka ko ngonti ya o de ko ba isa ko ne kongo ko gele aba tien numbolo ni ke mais problème ye mi hal na academy ye ka ke iba soro o tere ba fa che ikera fu adingo ide be muso bara la tento muso join anera do wa fa nin chere ba ka dushi ko ne ko be muke ne ba ke nyige ko se muso ma fo ake jago ya abi fe ka muso lafia muso be bara la ay nyige ko c'est pas grave o dige ko jugo yo nga dan la academy ye ka ke anga farafina ya iba soro mo be ire balma muso ni baw ni fe u be fere ko ole ko ka muso admire u be fere ke ki muso furu sade parce que ba fo ki muso yin ni ki soro i kara bolo joye i kara la to i kara fade sago donc c'est un problème social amo ka famu ka fo mado ni muso debe sisa ni ebra ni i ake nasre i chere ba ki de atigoye ko se boitai nasre i chere ba ki de ube i cheba kala i dogoni ote o critique to lo mais wal demi be bara ne tayo ko ebe korodola et puis fana surtout ma fo fa nyenge me minumburo to abo nyenge me minumburo se bala chewo de kanga nyenge ko parce que chewo be nyenge no ko sugi ala quoi c'est incroyable ibe klika nyenge ko la nu do na ou bien nu da ko patila ou ba pachi fa be ou mona ta nyenge na aklika to da fa o man siga mo lu ka c'est incroyable ka sa forcité ala quoi. Donc vraiment tu ko nga nyigan ko ere de o tata ko nya ma ko ere de ka le ba ndo mais ati famu yawo ko akila ko muso ko ni c'est-à-dire ne ta famu mais na fi ne aka vécu personnellement chemi no ba fo ki la chiere ya do ta ya bota o ya so hanige jalen ba do lu yela nulu ya ya nye so do no ba ke che chamambe ikako glago sibulu parce que kele ya do ni be ala e mo fana jate mi ne de donc tu fana ka ke ya do ni de iba ye minu bo fo ba so o ma se ku muso nye le ga ba muso ndo bu bolo ye no onu muso te ka dala ubi o be duba su ya do kono la fiate donc hasriya ya la lu ba fe kuma be ka tulu ko ka ko chie ima mais muso da ma era fana bi nyogon critique de nu che alle cha kari che ka ke muso era fa imso i che kan ke tugudi ki silento ni o te atanga la dai de ni ma dabla ibina to ko nya soro de bo ayere da ma fana bi nyogon ge ka o bala de o chama ba ya ba chie be nyogon ge ka nyogon décourager kala so i che kan ke kala so kan ke pour moi c'est pas grave. Wallahi c'est pas grave. Ne ko nga ndengwa ne wa fuye ni mingo ko musaman fengo furana ma da wulo kana il se ka doke awa sine e ga dara kadla ika lafiya doni très bien de matigi da ta barayro e bi da kami ka dara kadla ka merci mais c'est pas bon wal dinde do nana jontew akadi nyuwa ni bisa ka minimi kai pour que ka lafiya do kai awa mu tien te fosi tien mama ni ya da tien afada chi ne ibana kedro dugu ko sigida yere mo ba ni ko folo ni wa ni te fen ko ni de amuso ka join mais est-ce que ça vous regarde wala tu ni sala ni mo mi ka muso ka join ayata ko join ya ça mais c'est pas grave en tout cas ne ko parce que ni ya ke muso e da mais note ni ba ki masai chema ni mi to fa sa masai chema ni be fa masai c'est pas mal vu vraiment c'est pas mal vu ni yo ga au contraire karta de do de
N'ale de b'a ka to susu et to fasa une fois que contexte changera il kɛra fugardé ko fana ye dɔ ba de ye fana ye dɔ den il faut qu'an ka faamuya dans ce sens c'est très vrai an t'a dɔn Konate kɛ donc an man ka bugu ni sarden ko de la donc su in na ko bɛ cogo jumɛn an bɛ se ka hali n'an m'o kɛ a ka dɛmɛni kɛ sa ok ayi mais an bɛ se ka parce que coronavirus de bɛ yen wa ko ka gɛlɛn ko ka ca école talen don denmisɛnninw ka ko dépenser ka ca bi ye samedi soir ni donc an b'an bila kulu la donc i bɛ sin ka sardine sa i t'a to sabu fana tɛ tobi bi i yɛrɛ bɛ kɔngɔni tigɛ ani jabaninw k'a la mais n'u bɛ gaba la o ti ɲa dɛ ayiwa a ka ca sa a ka ca o k'ati nin fɛn da ka nɔgɔ dɔɔni bɛɛ bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a la bi a ka ɲi sardine tulu yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ ma kosɛbɛ kosɛbɛ tulu ɲuman don ni mansaw bɛ olu tɛ sɔn o ma dɛ u b'a fɔ a y'an sigi kungo la buru jalan ni sardine o ye dumuni ye Konate tɛ ka kuma dɛ hali mɛ radio la k'i ka kuma de yɛlɛmisɛn t'a la dɛ kuma de b'a bolo fɔlɔ a ye b'i bolo Konate hali n'i ma sardine san k'i ka ko nɔgɔya non Konate donc i bɛna mun fɔ nin na an bɛ se ka mun de kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka kow lafiya surtout sisan wariba tɛ musow kun an ka ɲɔgɔn faamuya o de ka gɛlɛn ni nin ko bɛɛ parce que fɛn bɛɛ bɛ faamuya in de bolola la parce que n'i ko k'i bɛ hadamadenw tagabolo fali yɔrɔnin kelen i bɛ gɛlɛya don a la quoi mais n'i sinsin faamuya yɔrɔ kan a ka ca ala fɛ ka an k'a bila hakili minɛn kɔnɔ dɔrɔn donc fɛn o fɛn bɛ hakili minɛn kɔnɔ o tɛ fɛn tiɲɛta ye quoi donc n'an y'a bila hakili minɛn kɔnɔ hakili la an bɛ ɲɔgɔn faamuya ka sɔrɔ a ma kɛ ni wɔyɔ ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni kiri ye quoi donc dumuni ko ta fanfɛla na bɛɛ de bɛ baloko ɲɛɲini ka da i ka sɔrɔ ta hakɛ la donc ni gɛlɛya nana ka fara o kan e bɛ se k'i bɛrɛ bɛn a ma cogo di ka sɔrɔ a ma dankari la e bɛ se ka a ko latɛmɛ cogo di ka sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛniba ye kun i b'o de fɛɛrɛ tigɛ o fɛɛrɛ t'i bolo da fɔ a ka kuma ɲɔgɔnya kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ donc bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin yɛlɛmali ne ma gɛlɛya b'a la mais ka da nin wagati in cogoya kan n fana kan k'a kun ni n k'a kun a kunbaliya bɛ se ka wolo fɛn wɛrɛ min na ni y'o bila hakili minɛn kɔnɔ a ka ca ala fɛ i bɛ sɔn k'a ku quoi donc ni dumuni kɛ ko gɛlɛyalen don sisan ka da kɛ fɛn ti sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn ti sɔrɔ baara yɔrɔ tɛ yen bi coronavirus kɛn tɛ ka dankari yɔrɔ min na kosɛbɛ sɔrɔ ta siratigɛ fɛ donc n'a ma ɲɛ o kɔ du kɔnɔ musow de bɛ sɛgɛn denmisɛnninw de bɛ sɛgɛn ni kɔngɔ nana olu de ye mɔgɔ sɛgɛnbaatɔ aw yɛrɛ ko k'an bɛ to ka taa an den ka taa restaurant na hali ni 200 ni 1 b'an bolo an bɛ tɛmɛ dibitigi fɛ yen mais ni fɛn ma di muso ma ka i ka bɔ so kɔnɔ k'a to so kɔnɔ yen gɛlɛyaba b'a kɔnɔna na ale bɛ kan ka balo denw fana bɛ kan ka balo ale la donc gɛlɛya b'a kɔnɔna na dɔɔnin quoi an k'an bɛrɛ bɛn an k'an ka sɔrɔta fitinin min b'an bolo an k'an bɛrɛ bɛn ka kɛɲɛ n'o ye an kana kɛ don o don an de tun bɛ nin sogoba dun su fɛ wajibi de don fo ka dun sisan min mana sɔrɔ ka bɛn ni don min ye an ka an garisɛgɛ da o kan an ka minɛ ni ala ye quoi o de b'a to ni an bɛ se ka nin fɛn in latigɛ parce que maa tɛ fɛn min ban waati dɔn n'i ko k'i bɛ t'i ka taabolo kɔrɔ fɛ halisa ayiwa ni gɛlɛya nana a bɛ wolo fɛn wɛrɛ la min ka jugu n'o bɛɛ dɛ gɛlɛya dun mana na kɛ gɛlɛya wɛrɛ sababu ye ala de b'o ban wagati dɔn sa ala k'an kisi o bɛɛ lajɛlen ka min fɔ ka fara o kan faut que mɔgɔw ka da bana in na mɔgɔw dalen tɛ bana in na dɛ faut que mɔgɔw ka da bana in de la an ka problème fanba dɔ ye fɛn min ye o de ye fo n k'a ye ɲɛ na ni ka fɔra ko nin bɛ tiɲɛni kɛ f'i k'a ye ni fɛn dɔ dun bɛ yen o ɲɛ ɲɛna de o de bɛ na ni ɲɛ cili ye ala k'an kisi o ma an ka tiɲɛ yɛrɛ la ni kunnafoni bɛ di an k'an sinsin mɔgɔw ka da la k'a fɔ bana in ye tiɲɛ ye quoi tiɲɛ yɛrɛ don a bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ dɛ ok o yɔrɔ de kun ka fara a kan an k'an bɛrɛ bɛn an k'an ka sɔrɔtaw ni an ka ɲinitaw an ka u ladilan cogo ani u dun cogo an ka fɛɛrɛ kura ɲini o la sisan ka bɛn ni coronavirus hukumu kɔnɔna ye alhamdulilayi a fɛɛrɛ ɲini fana sen fɛ an kana bɛɛ to musolakaw kan an k'a to cɛw ni musow k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ ka ɲini ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka se k'i jeni ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dafa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ musoya jɛmukan 97.7 radio liberté bi an bɛ kuma na ni uniforme ka bolo di ɲɔgɔn ma sababu la an bɛ kuma na ɲagata jugu ni kɔlɔlɔ jugu min bɛ ka se musow ma ka da u ka musoya yɔrɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus fana nana min fara a kan bibabu bɛ bolila o de kan nɛgɛjuru sira an y'o bila nin waati in na 20 72 02 93 20 72 02 93 ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka weleli kɛ n'u u ma se ka don u ka bataki lankolon ci 70 30 60 30 70 30 60 30 n'u ye bataki lankolon ci ne yɛrɛ b'a essayer k'o wele donc nɛgɛjuru sira an y'a essayer k'o labila nin waati in na
20 72 02 93 ametana ye alisanta do madame Jawara na soro APDF nyemado ne ba feka dofo ka fara ni kunafuni nuka sinon ameseka tani jemukan ya alisa iba feka dofo bon ne me fera mi fo ka fara kunafuni nuka allo sa ambe ok donc ni mo me woleli ki amani ni offer akwa sobo akwa radio fanana 20 72 02 93 la femme akoy madame Jawara 20 72 02 93 ayi ne gajo sra wala bla ni mo mi ba fe cadeau non ma se cadeau abe bataki langu no chine rebe au jabi ok aketo ikatana yi donc ne be la délicat mindi comme monsieur Konate Boraka Fotu bana yi tiere do anyebe sisa est-ce que dubé ni murajugu te mo na ou bien te mo na ou bien ni wakati ko na bere bangene donc hal ni tiete bana dubé do kono bana nyete do ala be muso ajem ga kene kan 20 72 02 93 20 72 02 93 na be wuli ko bo so boka radio la ni mo mi maseka do o ka bataki langu no chine re ba jabi 20 72 02 93 anga to info do ni nga bataki ukala donc sine ka kuma de katiketi ke madame Jawara vraiment jakite gwana ko kifo kwa wale mandon anga invité au bela jeli ni ala sona metla ka awele minu ba feka bataki langu no chiukachi menega josra chance di numando mi rebe awele abe bataki langu no chi 70 30 60 30 ya no che vraiment jakite gwana le koko bonjour kumba ainsi que tes invités. Je crois que l'abandon total de nos traditions qui nous a créé tout ça parce que les femmes qui ont détruit notre famille et c'est les femmes qui amènent la séparation totale des familles. Donc allez kon bolo ani blatwabu nanza okastrata ko da to ambeka ninke ololo nui nga ambise ka dado la ko wala minu me wole la ka do ka fo wole libeke 20 72 02 93 20 72 02 93 nous e bataki langu no chi ne rebe klaka uwele ni ala sona 20 72 02 93 ambe temeni aye madame Babi Togola Alekoko bonjour Kumba. J'espère que vous allez bien. Le Covid-19 a fait beaucoup de dégâts au Mali qu'on ne peut même pas dire. Ça va t'énerver. Already. Entre le bas là, vous avez dit 20 72 02 93 20 72 02 93 nabe woleli ki abe radio sobo alla madame Babi kabo sirako dufi anga folibe aye ale ko vraiment ko beka continuer ni mesure barrière anga folibe anga WhatsApp group mo bela jeli alors be muso aje mga keneka ibi ga radio sobo ya bo radio ke kafe ibe bo radio ke kafe kakuma no be woleli ke abe bo radio ke kafe ay radio twin akata woleli ke kafe akakuma abe muso aje mga keneka allo bo da ka telephone na kakuma allo wa ereturuten kerefe ngani kila kala na diplôme bambolo même l'amta stage kero le ba fran furline de problème de kiri an antise la bara yere kere o gela babanka o gela babe muso chama ga so diplôme bi bolala mais ka bara ina baro soro alan pe bi fete sara ke ni e go ba ke doro du kono mo be wuli ko plate to ka kele wuli o eche ni che anda bna so gele ya ma we chinye bade parce que ali minu be bara ni kolla no afa ko ga tugulu samedi fest quand nam so docteur son pour am so docteur son che docteur so bet la ka fotu ni ko ba ke den ka publico teke ni te ba ke den ka publique e kolde me no ba kan so be aka ngata bara la kenema donc on y visa ya fo le ko bara bla na du ya bla itna se ka jo aka musaka ko e puis fana jamana mago mali ma développer anga do ka fo mali la binia ta keme sagala mami ba to ko semene do flaka na ka to ko semene do français la kan wo kaniata ko mami ba to ko semene no yanga tout d'alphabétisation 15 ans et plus até binalibo oui allô comment ani so ma obedi so ma obedi to wasitana antlo bawla
Ah, non, dans la ville, il y a la femme de sa fille qui est de Gajalano. Eh, Koïta avait dit ça va? À quelle femme est Eh, comment ne ma sera ça? Bon, il y a un numéro, il va finir le moulin, il est moulin, il t'a dit, ni ala sona Koïta Moussoni, ala sona, il t'a fini, il m'a dit, et merci beaucoup. Comment oui, comment? Ah, Kena coronavirus ya dimana era jagola ne ta burkina ne ma de ga shiwe awiya fonyana wa kera sababu wallahi ne era to shirela nyedo de fonche okunda tukula ka menyere o ma chama ka wa ali ko to ga tuna te da yele ka fo mana ku ni jago ku be duna a te duna wallahi ne era shirela de te shirela te ta no ne be parfenji de diandro ka yala ko shirela de sani ayo kololo bade de ga jagola wallahi kuma ala sona be ame do de sala jala ka jamana ko amin ala ka kin manda ante amin ala ka to anya ka uli ka anya tanga ibe na numero ta ha ko ibe na numero ta 76 abembulu ambi foki wala nyumando iko itaka na mbana na kanu baka bela jele fo bato mani ala sona ma metla ki wele mo mun ba fengu welo ka bataki lango lo chi ni to mancha ambe appel fladronta alo abe musa jam kan ka Nambe wuli ka mbani ni offer ka boka telephone ni radio aku so bonyo na nata ka radio fa ko kuma beta yoja ka bo radio ke fait sinon interférence bena entre se ka olame mais appel kelenta ni ko fait 2072 02 93 2072 02 93 ambe appel kelenta ko fa me batoma wele ale ko ka wele bataki langulun chama manade nyebe batoma ta do la minu ya ise ka wuli ke pensa fe ma fode donc tu no wele 2072 02 93 2072 02 93 Allo Batama? Allo Antoine. Mse, ibe antenne ka? Tante Kuma. Naam. Na poliga MDB. Uklobila. Membe se ka mu fomba no tonyela. Anga violence kalojora anga na to ango occasion di choma December mana te umo gore kile muna utosalo kile bede ke ka ni ma to dong anga ke ala kama anga nyere mine anga no occasion tuma Eda bet mo shika tanje jaula ai ni kon tena na ma jaila November do ka tanje ka kwa kuka ai ne kon tena ni ta abi ponye tera la me ai ba faka mo fo eno ba atlekele anga na atlekele jaula e ba faka mo fo bana nyongo na chama mbe mbai ube ni ma to kile no se kwa we ko be ku ya fam ni makaria ibe sa jonyala donc muso ka sabali ya fam bato ma ya fam anga 31 to ni ma 31 che ti sa che ko 31 ko sai kana bologo ni jugu ni fosi kunche Cheki defa qui fait presa ni ma 31 so na do so merci beaucoup 31 ko yera mai parce que bibi na coronavirus yera be sena wala yera te mo ku ni chef so mo be na nga chef na nga to bi nga anjala anga dukono kulu menyini nga se shama nga wati corona doni madame Diawara anta do yikumbe kuma do nyefola nyena coronavirus kololo ani vraiment yera se ka munde ke solution na alisa munde be se ka kanga nyogonde me parce que dobo geleula aywa ne kɔni halisa ne bɛ wele bila bɛɛ de ma denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye bana in an k'a don ba la parce que an y'a ye hali misiri la ni e min b'a don ka taa mɔgɔw b'i lajɛ de n'i ka masiki don k'i ma da ala la k'i ma da ala la ala yɛrɛ ko i ka i furakɛ o ala ko i ka ni bana b'i la i ka furakɛ ne t'a dɔn ko o bɛ se ka kɛ filɛfilɛli yɔrɔ ne b'a ɲini jama fɛ nin doni ta morceaunin kɔnɔ ka taa seli ou bien ka nin kɛ a tɛ foyi tiɲɛ mɔgɔw ye n b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka se ka masque in matarafa ka tɛgɛko in matarafa ka gel matarafa yalasa dɔ bɛ se ka bɔ bana in na cogo min yalasa Mali ni min ka kan an ka segin an cogoya kɔrɔ la parce que a ye kɔlɔlɔ min lase bi jamana ma a ko ka ca sɔrɔ ta sira fɛ bɛn kɔnɔna na fɛn caman du caman bɛ bi i b'a sɔrɔ hali tilelafana kelen ka gɛlɛn ko donc an ka sabali an ka bana in minnu ma y'a ma an k'u to yen nɔ yalasa bana in bɛ se ka taa cogo min et puis ɲanga tan ka se ka nɔgɔya an ka denbayaw n'an ka denmisɛnninw
na akari nye WhatsApp anga témoignage laban do be no ye ande muso minu nga ko lu tiena ni do yera fana kera sababu ye kana do bara ula ka jisma fere ni fon damini ni coronavirus sepe o dum fana jisma fere ni kola ko benye shuma de anga ambal mamso na ande muso anga ale lame ale ni so ka fo no ye asandara me akan anga lame coronavirus tiere la ay conséquences caman lase mɔgɔw ma surtout élèves musoman ninnu yɛrɛ en particulier parce que n'u bɛ taa école la exercice bɛ d'u ma ka taa so o b'u la préoccuper donc o temps kɔnɔ o tɛ yaala ni fɛnw ma sɔrɔ nka de fait que o bɛ so u hakili tɛ jigin kaye la bon an yɛrɛ b'a kalama Mali la yan nɔ parents minnu yɛrɛ parents ma kalan u tɛ denw bila leçon ta ni fɛnw na ni mun denmisɛnninw diya u b'o de kɛ u bɛ tile mu promener carreau kɔnɔ walima dɔw b'a fɔ n bɛ taa n terimusow fɛ yen baara t'u la quoi dɔw yɛrɛ mansaw b'u bila feere la parce que yan yɛrɛ an ka musow tila bɛɛ ye commerçantes de u bɛ denmisɛnninw tugu kɔ ka taa sugu la misaliya yɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ jisuma feerew bɛ kɛ siradaw la donc o bɛɛ ye kɔlɔlɔ dɔ ye ni u bɛ feere in yɛrɛ la carré kɔnɔ cɛmisɛnnin ninnu yɛrɛ sisan cɛmisɛnninw u bɛ se ka don u n'u hakili cɛ k'u nɛgɛn bon feere yɛrɛ bɛna t'u kun fɛ parce que u bɛ min sɔrɔ feerekɛyɔrɔ yɛrɛ la min tɛ feerekɛ wari ye a dɔw yɛrɛ a bɛ se k'u lamuruti kalan na a b'u ban kalanw ma donc hali ni école taara u t'u ɲɛtile a bɛ se ka kɛ problème ba yɛrɛ yɛrɛ ye. C'est sous la radio Liberté 97.7 MHz. Kulu me ɲininka se Chama yana n ka kuma di Isa Konate ma a ka dakuruba labanw fɔ an bɛ Kajatu Traoré an b'ale fo kosɛbɛ ka bɔ Kalabankɔrɔ ale ko tanti Kumba ko problème yɛrɛ ye min ye ko mɔgɔw dalen tɛ coronavirus in yɛrɛ de la comme Konate y'a fɔ cogoya min na k'an kan ka fɛɛrɛ ɲini o de la ko peut-être ka film dɔw kɛ k'a jaw tɛmɛ fan bɛɛ mɔgɔw k'a ye mɔgɔ minnu bɛ nimakaran na n'u tɛ se ka u fogofogo tɛ se ka fiɲɛ sama a yɛrɛ ye coronavirus ye degun min s'u k'u farisogo ma fo coronavirus bɛ ka kɔlɔlɔ min da u kan minnu somɔgɔw tanyana u k'a yira u ka kuma u k'a dɔn k'a fɔ bana in ye dɛgɛsɛ ye dɛ an bɛ halisa mɔgɔ minnu man kɛnɛ bi parce que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔsow falen don ala ka lafiya di u bɛɛ lajɛlen ma minnu fana tanyana ala ka barabara dalen nɔgɔya u ye anw minnu bɛ yan fana halisa vigilance prudence an k'an janto an yɛrɛ la an ka mesure barrière an k'o respecter an ka masque don an ka masque don an ka masque don Isa Konate e bɛna dakuruba laban jumɛn fɔ an ka se ka nɛgɛjuru sɛmɛ. D'accord dakuruya laban min bɛ ne bolo a kɛra ɲangata walew ye a kɛra coronavirus ye o kɔni ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an ka faamuya boloda an ka an mun ɲɔgɔn ye an ka sabali ɲɔgɔn ye quoi communication na téléphone na san dɔ bɔra k'a fɔ san ko olu tɛ ka se ka baara ɲɛ sɔrɔ diplôme b'u bolo a b'u bolo so u tɛ ka se ka baarada sɔrɔ ka sababu kɛ cɛlasigi koɲɛw ye anw bɛ barosigi minnu kɛ o dɔ b'a kɔnɔna na an b'a fɔ o ma ko de justice d'opportunité et de service donc o ye violence économique a b'o hukumu kɔnɔna na an bɛ baro k'a kan yɔrɔ caman na wa gɛlɛya bɛ diɲɛ yɔrɔ caman na fana ka fara o kan musomaninw ka tiɲɛko in a ka gɛlɛn kosɛbɛ fana an ye baro kɛ yɔrɔ dɔ la muso dɔ ko ni i cɛ fatura walima ni cɛ kɔrɔkɛ fatura i bɛ cɛ kɔrɔkɛ sugo kasi kɛ i bɛ tila k'i ka sinaya kasi kɛ parce que i b'a dɔn pɛrɛ ko kɔrɔkɛ muso bɛna di e cɛ de ma ko yala ko ye gɛlɛyaba ye dɛ parce que société sɔnna ma ka fɔ jigiya dɔ de don min bɛ dilanni kɛ du kɔnɔ min b'a to e bɛ se ka sigi du kɔnɔ mais u ma olu musow fana ka fɛta la mɛ yɔrɔ gɛlɛya b'o yɔrɔ la dɛ ani denw fana ka fanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc k'u b'a kɛ jigiya min kama a bɛ wolo jigiya wɛrɛ la min bɛ na ni tiɲɛni ye fana quoi donc i b'a ye o yɔrɔ fana na gɛlɛyaba b'o la ka se musomaninw ka furu joona yɔrɔ fana ma ani ka jagoya furu in ma a kɔlɔlɔ tɛ se ka fɔ ka ban hali n'an ye bi bɛɛ k'a kanna na mɔgɔw k'a lajɛ
an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ laɲini fɛn fɛn na o ye an ka sigida bɛ se ka diya an bolo cogo min na an bɛ laɲini fɛn fɛn na o ye bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na ni ninnu lafiya ninnu tɛ yen an ka adamadenya tɛ sabati fiyewu donc adamaden ka hakɛ lakanali o de bɛ jɔyɔrɔ ka bon an ka ɲɛnɛmaya la kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ ka i ka hakɛ dɔn k'i ka hakɛ labonya madame Jawara y'a fɔ cogo min na sariya kisɛ minnu ni Mali y'i bolonɔ bila a la ka kɛ ni diɲɛ tɔnba 4 bɛɛ lajɛlen ka sariya kisɛw ye anw fana y'an bolonɔ bila o la kosɛbɛ an fana bɛ laseli kɛ yɔrɔ caman na mɔgɔw ka se ka sariya ninnu dɔn n'a fɔra i ɲɛna ko sariya bɛ nɛni contre la jamana kɔnɔ maa caman t'o dɔn sariya bɛ bɔgɔli contre la maa caman t'o dɔn donc caman b'a k'i kun fɛ laada tɔgɔ la u t'a dɔn ko ɲangini fana b'a la donc a ka kan an ko sariya ninnu fana ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka se k'a dɔn min don ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ɲɛf'i ye sariya sira kan n'o kɛra no ɲɛfɔli yɛrɛ tɛ dɛ sariya fana ka baara k'a kɛcogo la ni a fɔra ɲanginikɛlaw ka ɲangi jotigiw ka jɔ kan n'o kɛra camanba bi bɔ a la kosɛbɛ banako ta fanfɛla dun an ka jateminɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ mesure minnu fɔra an k'u labato an k'an tɛgɛ ko safinɛ la waati bɛɛ cɛkɔrɔba dɔ fana y'o fɔ an ɲɛna k'an to an ka barayɔrɔ dɔ la a ko ale ka kɔnɔdimi tun ka ca k'a sɔrɔ coronavirus yɛrɛ mana kɔnɔdimi misɛnnin tun b'ale minɛ ka caya kosɛbɛ mais depuis n'ale ye tɛgɛ ko safinɛ la matarafa ale ka kɔnɔdimi banna ale ka denbaya bɛɛ kɛnɛya la donc nin bɛ nin tɛ yen an ka kɛnɛya siratigɛw matarafa kosɛbɛ an bɛ an lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo an ka kɛnɛya sira an k'a matarafa kosɛbɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'a dɔn k'a fɔ ni adamadenw ka hakɛ ma sabati fosi tɛ ɲɛnabɔ adamaden ka hakɛ fana tɛ sabati fo musow ka hakɛ ka sabati an bɛ continuer ni nin discussion ye an kɛlen don ka baroda sigi CND fila n'o ye Sant Awa Keita ye nɛgɛ kanɲɛ 15 n'o ye 3 heures ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sant Awa Keita la an bɛ continuer ɲagata jugu ni gɛlɛya jugu min bɛ lase musow ma ka da an ka musoya yɔrɔ kan an bɛ babu sigi an ka masques bɛ k'an nun na an b'an sɔbɔ ɲɔgɔn na walisa bɛɛ ka se ka fɛɛrɛ ka lamɛnni kɛ ka sɔrɔ an ma kɔlɔlɔ lase an yɛrɛ ma an bɛ uniforme fo ka APDF madame Jawara Bintu Kulubali an b'a fo ka APDF baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ halisa Ala ka u sara barisa olu de b'an ɲɛji cɛ u b'an bɛrɛbɛn an bɛ Pasenda an b'o fɔlɔ fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka n ka Kayi mara Segu mara Sikaso mara Kidal Tombouctou Tawudeni ne yɛrɛ ye Tawudeni ka ye ani Mɛnaka an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen an ka Bugunikaw n'an ka Kajolokaw ani an ka Joyilakaw ni Fanakaw an ka foli bɛ Mali seleke naani bɛɛ ye u k'a dɔn k'a fɔ Mali tɛ taa ɲɛ diɲɛ na fo musow ka lafiya belebeleba o b'an faw bolo musow ka lafiya belebeleba o b'an furujɛw bolo musow ka lafiya belebeleba o b'an denkɛw bolo barisa an b'a dɔn k'a fɔ cɛ de ye ɲɛmaa ye ɲɛmaaya fana ni responsabilité ani kɛta ani kɛwale o de fana bɛ na ɲɛmaa tɛ ɲɛmaaya gansan ye ɲɛmaa ye wale de ye o kuma an b'a dɔn fana an faw a bɛna o cɛsiri walisa aw ka wale ɲumanw u ka se musow ma musow ka bɛrɛbɛn aw bolo komi denkɛw bɛrɛbɛnlen don aw bolo cogoya min na Mali ka diya ni musow ka cɛsiri ye musow ka wuli ka jɔ ye Mali ka diya ni cɛ ka cɛsiri ye cɛ ka wuli ka jɔ ye jɛmukan min n'an bɔra k'a lamɛn aw bɛ se ka segin k'a lamɛn sini 97.7 ni radio kelen sanfɛ an bɛ bɔlɔlɔw fana kan sa continue musoya Facebook page bɛ an ka Twitter bɛ an ka Instagram bɛ aw bɛ continue aw bɛ aw ka jɛmukan ta o kan musoya Facebook page o ye MUSOYA fɛn min ye LTV ye an ka foli bɛ aw ye halisa Ala ka kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ sini fo araba sɔgɔma ani sufɛ aw bɛ se k'an ta aw ka jabaraninw sanfɛ an b'a fɔ k'an bɛn semaine prochaine il va à Labani à la sport today. Merci bien. Population malienne. La maladie à coronavirus Covid-19 est une réalité. C'est une maladie grave et contagieuse. Malgré la levée du couvre-feu, nous devons continuer avec la vigilance et la prudence. Continuons à nous protéger en observant les mesures barrières et d'hygiène, le lavage fréquent des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, la distanciation. Évitons les rassemblements et tâchons de garder au moins 1,50 m en compagnie d'autres personnes. Et surtout, le port du masque. En nous protégeons aussi nos parents, nos êtres chers qui peuvent être vulnérables à cause de l'âge ou d'une condition médicale préexistante. Ensemble, luttons contre la maladie Covid-19 en nous préservant avec les gestes barrières. En cas de doute, appelons le numéro vert au 36 061 pour une prise en charge appropriée. Ceci est un message de l'ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.